Yo main yo. Let's go, let's go, let's go. Kita bermain PB sampai bego. Sebentar ya guys, saya mau nyeting dulu nih. Mati nasi dulu. Dingin. Poki-poki rumba. Dingin ay. Ntar guys, dingin guys, kedinginan, aku kedinginan. Ini ya. Let's go. Belum pemanasan, anaknya kita mah nggak pakai pemanasan. Gaskeun aja, gaskeun. Kursi baru tuh, kursi lama anjing kill. Kursi lama kill. Kursi lama, rambut baru. Kursi lama, rambut baru. Kenapa lagi kursi aing? Wow, udah koloran, Rong, lu parah lu Rong, gua baru login udah diajakin spar aja. Gua live FB. Don't forget tuh lihat Arung Bahri channel di FB. Discord mana dong? Sorry. Gue masang buat jang. Bomb has been planted. Ya. Nah, bisa aja lah. Bomb defused. Oke. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole!
Bro, bikin konten nih om. Bikin konten ini om. Oh alah, bikin konten. Boleh. Monggo bang, monggo. Kesetrum tuh. Kesetrum. Kesetrum guys, kesetrum dia. Okay, let's go. Jangan kesetrum. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! What the fuck? Gak kena dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Gimana dia? Headshot. Fire in the hole! Oh yeah! Fire in the hole! Bomb has been planted. Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Jangan dua. Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Keluar kamu. Fire in the hole! Mur. Emak apa? Tahu emak apa? Fire in the hole! Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Bomb has been planted. Fire in the hole! 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 Kursi gamingnya bungkusin. Mission success. Enggak gitu Alright, dong. let's move out. Tidak bolong-bolong. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole!
Wah, Bomb gila has lari been deh. planted. Nice. Nice. Pemanasan dulu Mission guys. success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Affirmative. Fire in the hole! Wah, ngemis banget tembakannya. Blue team win. Nice. 20. Dingin banget hari ini deh. Nggak se ini biasanya. Terlalu dingin guys hari ini guys. Baby. Santuy. Oi. Ya, boleh. Des mana. Duh, gak terlalu ini nih. Sebentar, ini gue turunin dulu ke 144. S-nya di Bazar. Bro? Halo bro. Hai. Let's go. Bro, maaf ya bro kalau cukup. Fire in the hole! Serem kali. Mati kena apa dulu? Di flare tuh tembus. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Bentar dulu. Kita masuk tuh. Udah aku dalam aja. Dalam. Midnya tak lock midnya. Mid di parah.
Limit ada tuh. CK tuh Bomb has been planted. dari RB ya. Masuk CK. All right, let's move out. Rung live di FB Rung. Gokil. Kemarin apa? Ada orang di YouTube seperti gua. Nggak, kemarin gua tembus 90-an loh, Ruk. Gara-gara apaan tau kalau? Lu kan ngasih giveaway. Enggak, judulnya. Fire in the hole! Judulnya ini, Cok. Fire in the hole! Satu. Fire in the hole! Wih, apaan sih gua? Woi. Enemy spotted! Pe, Fire in the hole! Ayo. Serius amat. Bentar. Mission success. Oh, ada si Dennis nih, Dennis. Halo, Ran. Aduh, kursi gue belum enak banget. CK-nya siapa? Bentar. Gua ngatur kursi dulu. Kursi gua terlalu rendah. Mid tembus. Ya. RB masuk. Mati. Naik RB itu tadi. Ada dua. Udah mati. Ada dua. Ada dua yang kill gua tadi, bukan dia. Oh, bukan. Baju merah bukan? Yang Defood, nggak tahu deh, gue lupa tadi yang kill gua siapa, Bro? Ada slot. Fire in the hole! Jika kalau ada bilang ya. Slot ada kagak? Ntar Dennis kita war. Gua baru main nih. JP tuh. JP fix tuh hard move. JP. JP. Dua JP. Fire in the hole! Fire in the hole! Rumah luar sama dalam satu. Dalam semua. Hold this position! Dalam dua-duanya. Jauh satu. Dua-duanya JP, nggak ada JK. Oke. mana aja bang? Wow. Ayo. Udah masuk. Aduh. Nice try. Lu Mission. udah main dari tadi dong? Okay, let's go. Apa? Gimana di Facebook? Aman nggak? Jadinya? Hah? Lebih enak. Gitu aja. Gua sih lebih soalnya apa? Bisa banyak kan. Hanya masuk ya? Parah satu ya. A point! Bilang Ya. itu. Gua kak, lihat berita ya. Fire in the hole! Headshot. Yang di Tuh. Fire in the hole! Aku nggak mati. Dua. Ada dua. Iya. Keluar kita dan satu. JP satu. Ada ketan. Ada satu rating. Gua usah ada bom satu. Ada yang balapan motor nggak tuh? Cek Fik.
Nya clear kayak. Bisa mid ya tanah Tan. Ya ya. Depan gua nih kayaknya. Astaga. Wah, JP, ada- JP. Oh, orang JP yang ke depan mid tadi dong. Orang dia. Bomb has been planted. Ah, Nah, kami jago-jago ya dong ya. Sekarang ya. Ih, serem. Okay, let's go. Lu mau metro? Ambil aku aja, Kak. Dari jang tuh. Iya, dari jang. JP tuh. Mau ngepres nggak Pika? Ada satu JK-nya Pika. Fix satu tadi gua ngeliat. JP 1. JP tag. Waduh, udah masuk JP-nya? Udah masuk. Fire in the hole! Wah gila. 2. Ya. Satu. Fire in the hole! Jago. Red team win. Sabar. Manasan dulu. Kalemin. Nah, susah. Oke. Clear. Ya. Jadinya nggak YouTube dong, FB aja nih. WP aja lah. Kemarin 24 jam gimana kalian 24 jam? Gua gara-gara kalian judul kalian 24 jam, Bro. Kalian siapa? Kan thumbnail gua kan ada apa dengan kalian 24 jam. Terus kayak jam setengah 12 nge-spike ke 90 gitu viewers gua. Anak-anak 24 jam aja. Pada ngebacot. Nggak gitu, Bang. Gini, Bang. Rusuh. Si YouTube. Itu mah Facebook. Satu aja gitu. Teman-teman ya. Okay, Ya, let's go. dari ya lewat beranda. Fire in the hole! Fire in the hole! Apaan sih gue main? Fire in the hole! BC 1 hit bang. Bacanya bisa maju. Satu cuy. Enemy spotted! Rong, BC-nya Rong. Dia duain gua nih. Mission Gua spam bom. failed. Okay, let's go. Maju dia ya. Fire in the hole! Mati harusnya maju. Fire in the hole! Ah, hit Rong. Hit bom gua Fire in nih. the hole! Fire in the hole! Satu lagi tuh gua Fire in lempar. the hole! Mata. RRB. RRA. Wah, Satu ya. gimana Rong? Gila serem-serem Fire in the hole! Seorang hit ya. Mission failed. Udah. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh. Coba aku goblok. Fire in the hole! Fire in the hole!
Fire in the hole! Jagoin, apa be? Bro, sini Mission fail. Santai lah dong. Gua RR dulu lah. Let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Wup. Enak-enak enak. Fire in the hole! Belum gua. Boleh. Mission Si Agung mana dong? success. Okay, let's go. Apa? Ayo, masuk. Aduh, cak. Fire in the hole! Satu baca ya. Bawah satu. Fire Suara in the apa tuh? hole! R. Satu. Fire in the hole! R ya. Tuh, kanan. Kasih kanan. Ya. Pindah. Fire in the hole! Apa? Fire in the hole! Masih ada satu lagi. Bentar lu. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, gua reload lagi. Batu. Headshot. Orang RR tadi. Wah, RD ya. Video John. B dia. Bomb has been planted. Wah, cepet banget ya larinya, kedengeran gue. Dulu lah guys. Suara videonya di Coba sama gue. di OBS-nya di setting lagi kan. Apa? Dirancang Bomb Ya, defused. kenceng biar lebih enak suaranya. di OBS. Lebih pulen pakai Mission plugin fail. gitu, install plugin. Alright, let's move out. Coba nanti. Lojo, sak mana kan? Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Chain headshot. Wah, dapat lagi gue. Terus, Blue team RR win. dulu guys. Jamin. RR dulu guys. Ya. Thank you, Ro. Ntar lu juga. Thank you ya guys ya. RR bro. Oh, dah. Oh, tempat bandainya. Thank you, Arong. Thank you, teman-teman Arong. Siap. Thank you, Tan. Yo, santai. Taruh dulu guys. Kamu kaku banget. Jadi keset banget buat ngebanting bos.
Ayo Denis, mana lu Nis? Ayo Nis, kita RR lu Nis, gue baru login banget Nis. Cuci udah butek. Iya udah butek, jadi kesat banget, ngebantingnya nggak enak banget. Berat. Goyang aja. Ntar nggak ada suaranya ya. Tanya lagi nggak ada. Go, go, go! Cover me, fire in the hole! Ya. Go, go, go! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill! Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Berisik banget tapi kalau RR main pakai suara tuh gua nggak suka. Sabar lagi main. Oke Denny, santuy. Woi. Dibokong. RM peka. Suka liat marah-marah yang marah-marah tuh. Mampus, udah kamu. Ih, apaan sih ah. Keren tolol, dekat lagi. Coba kuat masih. Wah, kemana-mana ya? Yuk, yang mau mabar boleh. Gue lupa gue nggak pakai spam ya. Triple nggak tuh gue. Bom aso, bom aso, mampus. Maskil.
udah naik. Kok mulai merekam sih? Kenapa ya ini mas? Gantiannya udah nggak ada. Ya Allah, baru game maju. Baik. Bener dong settingannya dong. Kagak bisa masuk ke Discord. Oh ya, gue di staff room nih. Bentar ya. Gue pindah ke bawah sini. Masuk sini masuk. Ini udah 160 nih. Siapa tadi itu? Itu si ini. Si Dennis. Iya, kenapa bang? Sehat Nis? Sehat. Ya main ya. Tadi baru main udah diajak Spara ya. Capek. Langsung badan gue capek banget nih hari ini sebenarnya. Cuman apa daya. Harus Ngapain bang capek? keluar tadi gue ke dokter. Pesan dulu ya. Ya Allah. Lalu kemarin nggak bisa ADS kenapa? Rame bang, rumah. Oh ini tapi lu main di rumah kan? Apa? Mainnya di rumah kan? Iya. Kemarin rumah rame. Kawan pada nginep. Oh makanya nggak bisa ADS. Nyantar berisik. Waalaikumsalam Per. Yang lain mana Tan? Belum ada. Nggak tahu juga gue. Sini main Per. Anjing sodok anjing bangsat. Mousepad gue udah ini banget ya, keset banget anjir. Wan. Wan. Lu manggil siapa sih, Fer? Si Wan. Tuh udah gak mau digerakin anjing. Wan. Gak mau digerak. Lab ke lobby square.
Lu jongkok males kata dia. Sorry. Lu main pakai senjata apaan sih? Ini? Ya Allah, agak mati-mati orang itu. Ya Allah. Tembak apa tahu gua? Oke guys. Mulai nggak bersahabat nih Mosfet. Harus dipensiunkan. Wah, anjing. Wah. Gue kayak nggak pakai kice dah. Remote amat kakinya anjing. Oke. Oke lah ini. Ya ampun, maaf. Oi, bujang. Allah, kalau mati dah. Mati kan. Hujan. Lihat weh. Lihat dulu leh. Kemarin balik lagi. Nah. Oh, WP deh. Siapa sih yang WP? Samuel WP-mu. Ya Allah, itu nggak mati-mati dah orang. Ini berdiri sebelah. Dan ingin ku berdiri di sebelah. Jalan-jalanmu. namun kau selalu dan dan percaya. Mes. Karena rasa curiga, dan tunggulah aku di sana. Dan Itu apa ya judulnya? Celengan Rindu, bos. Oh iya deh, gue lupa. Kayak ribut amat, suara siapa tuh? Gua. Blue Mahal Switch, ya pasti ya. Blue Switch sampah sih. Ntar gue mau giveaway keyboard 1000 subscriber. Dua nih gak kepake kan? Ya. Misalnya gue headshot langsung. Wih. Orang ngapain di sini? Ya Allah. Gue lagi relate jancok.
Kau duluan. Ya nggak mati coba itu orang, udah gua ber. I put you on top, I claim you so proud. Apa sih dia? Wah, nah AWP di headshot nggak tuh kepala gua. Mana Per? Elek. Lu nggak main Per? Ya. Kenapa kan? Ya, lu nggak main? Nah, ini lagi. Ayo aja, kita mau warna 24 jam. Kemarin berisik banget ya Dan ya. Ini gue ya, apa live streaming gue ya. Kok nggak habis sih, gue heran ya. Banget dah asli. Apa? Lek. Ya, Allah belakangnya juga maju lagi. Oh. Alapin. Ya Allah, nggak kena tuh lagi. Bisa banget itu mah boleh. Dah sana. Coba saya. Lu main di warnet mana sih, Fer? Kapal api yang ada tak mix memang sama susu. Mie sama susu. Tuh, Sabar ya. ini dia. Nyari dulu aim. Buat kita war nanti. Mulai gerah. Tadi gua kedinginan kayaknya. Kantung gulam. Cumbek katanya, cumbek. Cumbek Israel. Ya Allah. Berapa darah lu? Saat. Tadi darah lu berapa, Nis? 56. Woi, mau apa tuh? Tan, lu udah first Jamail Tan. Biar lu. Apa? Udah. Gua juga first Lu Saya selantar kalau di hack ribet. Ya ampun, apa dah gua? Bodoh kali. Mulai gerah nih, guys. Jadi dingin sekarang udah mulai gerah. Wah.
Apa tuh gua? Halo, halo. Aduh, siapa tuh? Banting gua. Ngelik, ngelik. Si Poki lagi berantem dia katanya sama ceweknya. Itu caranya yang mayor tuh yang lagi jodoh. Kenapa? Gila, udah sama pangkat gua dong. Ya, kena lagi dia. Namanya juga Poki. Dewa. Gua mau ganti celana dulu lah. Ada. Ya, nah. Tadi bukan pada main sore. Gitu. Ya nggak kenal lagi PGC bujang. War bro kata Bergas. Ayo bro masih dikit orangnya, sabar. Panasan dulu guys, cacat banget ayo lu. Wih. Save dulu. Ya. Oke deh. Ya Allah, bodohnya. Lu mana nis? Oh lu musuh. Ada. Ya ampun, gue yang mokat dong. Bisa-bisanya dong gue yang mati. Ya, kena mati. Sekarat juga bingit, sekarat bingit. Dua darah gua langsung. Pedih dragon.
Mamam. Mana nih si Dennis nih? Nggak ada suaranya nih. Itu tadi dibunuh. Itu tadi dibunuh. Wih, itu sekarat banget, nggak mati-mati, dah heran gue. Nice. Dia sedang Ih, agak mati-mati lu, Nis. Iya. Ih. Mau tau darah gua gak? Berapa? 22. Tahu. Oh, lu ngeliat gua ya? Kan ada aksesori. Ntar gua sini ganti celana dulu, enak kan celana gua. Kayak paha gua ngepres banget ini kayak jablay. Wih, Yo, belakang mana? ah, dah. Ada si Dennis di situ coba. Iya. Makan ya. Ya elah, itu hitnya juga banget kali. Apaan sih nembaknya gua? Sedih, aku tuh sedih kalau nembak kena. Anjing. Ya si monyet lagi ras. Lagi hitam. Dan tunggulah. guys. Ya, kalau gue terakhir lagi. Coba ya, gua ganti tangan dulu. Yuk, mari. Dengan celana yang pas-pasan ini. Ditanya Per mau cash nggak? Terlalu sih nih ya gak mama. Dari lu aja. Dari lo aja. Yummy. Sid. Tadi Deden ngomongnya kemana, Sid? Udah lama gue gak mainnya masih Deden. Ready lam, apa sih ready lam? Ready bohlam. Dah.
Di bawah lama tuh. Nah, mau lagi nggak? Bebas. Yuk, malasan dulu dah. Masih kocak nih sama makan gue. Ya Allah. Jadi kalau ditelepon susah banget dah. Susah banget. Set. Besok belum masuk ya? Ya ampun, ada monyet, ada ua. Dan jadi ua. Ya. Saya jadi monyet baru 2 tahun. Wih. Widih, Mama. Widih. Ada yang di monitor lagi di atasnya. Kagak mati-mati orang itu. Ya, ada yang dia ada Ya, itu hit banget si Denis. Berlalu pasti 1 nis. 8. Ah kan. Beda-beda tipis lah ya. Betty. Ya, si Dennis yang kill gue, jancok emang Dennis. Ya ampun, yang kena headset belakangnya dong. Sampai lara surgawi. Mampus. Ayo. Yah, Bang dari Clan Grateful Change hadir. Halo Rifki. Hadir terus Rifki, jangan miss. Ya Allah, atuh laginya nggak mati. Kepala pincang. Terus boker doang dulu dah. Ini orang ada yang depan gue cuma ngoperin doang anjing. Waduh. Iya. Pelor gua udah mau habis. Hadir Bang yang melawankan Abang pas besoknya mau sholat Idul Fitri. Cakep. Lama juga tuh, konten udah sebulanan. Kagak mati dia. Gua ketahuan udah ke situ. Didual-dualin terus gua brengsek. Rifki, mohon maaf lahir dan batin Rifki kalau ada salah-salah.
Woi, dia nembak apa gue bangkai? Babangkai, kai, nembak curut anjing. Iya dong. Ya, sama-sama lagi ngeki lagi gue. Jangan lupa ada giveaway. Ya elah. Turunin dikit crosshair lu, mati gua tuh udah pasti. Sebisanya dong. Gini. Ih, Gini. dari kiri. Bengong sih lu, bengong ya? Nonton bokep lu ya? Depannya ada musuh. Ya ampun. Waduh, Chris mulu dah. Herman Susilo Bambang Yudhoyono. Temen gue tuh menyerang kanannya tuh. Ya Allah. Gini kau. Darah berapa darah? 56. Oh 56. Berarti berarti. Gue hobi reload emang. Kalau dia ngomong aja di kanannya brengsek. Yah, gua di dari tengah lagi. Si monyet dari tengah itu pas itu. Batu tengah. Woi, ngapain lu anjing di depan situ lu? Itu kayunya ngalangin ngentot. Ih, apaan sih? Sukses terus bang, makasih Rifki. Lu last kan? Hah? Oh gua, aduh. Itu hit banget gak sih dia? Ya Allah, dari belakangnya lagi. Gua lah, kenapa anjing, Pet? Baru streaming 70 menit. RR doang tuh sama Spar goblok. Ya, gue yang terakhir lagi berak. Yuk, lagi yuk. Yuk, kita ada berapa orang? War lucu aja, war lucu. War ucul. War ucul. Bang, Ait, SC gua ada efeknya nggak? SC lu, ada efek kebodohan. Dan judul live-nya apa ya sekarang? You main you doang man.
Ntar ini Masa gitu? anak-anak udah ada ininya man, udah si 24 jam udah ngajakin, cuman ya udah anak-anak juga nggak pada jelas, cancel aja. Jangan dulu lah, sabar. Mereka kan sampai jam 2. Ah, udah males pak. Ntar kita ajakin klan lain aja lah. Males gua. Ya, jangan dibalas dulu, tunggu. Rutinitas bro. Jam berapa ini? Baru jam 9. Emang lu mau kemana? Mau tidur, gua ngantuk hari ini man. Capek, badanku capek, bener-bener. Ini ada siapa nih? Oh ini ada si ini nih. Bang, dari klan Grateful Change hadir bang, yang lawan klan abang pas besoknya mau sholat Idul Fitri. Oh iya, tahu ini yang semalam ini kalau nggak salah, yang apa pagi tuh, yang lu sholat pakai beb. Iya ingat. Ah, masa tuh? Iya bang, makasih ya. Yang gua ngafalin sholat ini kan? Nah, apa? Salah apa? Iya, Niat apa? nanti DM aja bang ke MI6 kita kalau mau main lagi. Kita sih juga siap. Nanti kita fun aja bang. Salam balik untuk Grateful Change. Udah tadi udah gua dong. Ya gue mau baik Tan, ngejawabnya gitu. Lu lah jadi YouTuber. Enggak, gue jadi public speaker. Enggak, gue jadi penyembah caca. Mending lu lihat ini gua, rambut baru gua. Rambut baru Oh gua, jadi lu bos. gak jadi ke dokter, ke Jadi. King ya, ke Barber King ya? Enggak jadi tadi. Jadi tadi gua ke Oh jadi ke dokter dulu atau ke barber? ke dokter dulu tadi, barbernya ke rumah ini. Kenapa pakai kacamata? Gak pantas tuh gua. Apaan? Kenapa pakai kacamata? Hah? Kacamata? Kacamata Iya. apa? Gua nggak pakai kacamata. Oh tadi itu kan pagi-pagi anjing silo. Wah, Goblok. Silo itu beneran. identitas. Ya Allah. Ntar takut ada yang minta tanda tangan tuh. Waduh. Ayo lu, siapa namanya? Denis. Ada lagi Nis. Kita RRM PB gua Nis. Iya apaan sih? Denis peneman RR gua nih. Ah ini belum. Oh, asal dia. Yoi. Asal kedua lah. Halo. Ya. Monyet, ada monyet. Saya jadi monyet. Kita RR aja sampai pagi dan. Rumah lu di mana Den? Di Jambi. Apa? Jambi. Jambi. Iya. Jember lu ya? Bukan dong. Jambi bro. Kayaknya ada yang belum CN nih. Iya. Iya. Ntar lah. Santai. Ah, hoki. Hoki. DXA hoki, cacat. Kebaca udah habis tenunduk. Masih ada ininya nggak Den? Apa? Batu-batunya. Batu-batu. Batu-batu yang anjing. Tuh. Brengsek lah. Masih ada batu-batunya, bro. Udah ngekill 054 lu nggak lihat tuh gua. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Ini hancurin dulu sih. Kill ko dulu, kill ko yan. Wah, Dulu na. Wario. War. mana sih musuhnya, gua heran. Hatiku hancur. Si Apin nggak jadi main ya, Man? Man gimana Man video Valorant? Ya kan. Ih, udah dihafalin nih gerakan gua. Hoki nggak tuh? Itu hoki apa nggak tuh?
Oke bang Ah, udah. oke tuh. Oke ya. Oke. Kita belum nunduk. Si Manda mana sih? Ya Allah. Oke-nya belum habis nih si Dennis nih. Ntar lagi habis nih. Iya. Gila. Oh, mampas. Traktor cowok gue udah habis belum sih? Ya, gue di jump shootin cok. Jump shot. Tapi gua ngajakinnya sama 24 jam tuh 6617 doang, man. 88 rusuh banget. Si mana cabut ya? Coba lihat di DS dah. Iya, mana kagak ada di DS. Oh, nggak ada. Bergas sudah ada, bergas. Guys, Bergas sudah ada, sabar, bergas. guys. Nggak ada orang anjing, guys. Kalah bro, warnya bro. Kalah. Kalah. Katanya kita mau war lawan ini, gas. 24 jam. Akhirnya tiduran nonton di depan, lantai depan. Hah? Kenapa lu kasih apaan lagi? Jackpot bro. Ya Allah, kerjaannya cuma mabok, nggak Ya, ngajak-ngajak. gimana? Kelar Iya. kelar rapat jam 12. Apalagi yang dilakukan ya? Dari jam 12. Aduh. Ah. Ih. Nunduk mulu. Motornya akhirnya masih tinggal lagi kan. Lu tadi pada mabok di mana? Di V Plus sama di Borga. Oh, Motornya akhirnya masih di Kemang. akhirnya kemabokan. Iya bro, naik motor bro. Masih bisa kemabokan deh. Minumnya teko aja. Lalu nggak mabok? Lu mabokin doang ya? Mabok gua. Mabok gua. Nggak diajak gua kalau mabok gitu, males. Iya gimana? Ada Iya. yang sosok ke dokter gigi. Emang ke dokter gigi anjing. Dokter gigi. Terakhir tuh tadi guys. Setelah selesai. Iya. Ya Allah Akbar, Masya Allah temen gue emang. Ya dia juga nunduk Nis. Kan berempat nih Tan. Gue lagi males ajak anak-anak pada ketai. Ntar lu. Mabok mulu. Enggak, ntar gua telepon. Sebentar lagi. Itu tadi si Manda kemana Manda? Kemana Per? Belum ada ranknya Kagak lah. ada dia out DS. Belum ada ranknya. Valorant. Oh belum ada ya. Ini kan kemarin lu ingat judul gua kemarin kan klan 24 jam guys. Nah itu orang klan 24 jamnya marah. Bukan marah sih, lebih ke kenapa bro gitu. Lebih ke nggak terima. Jadi ada klan 24 jam. Ada lagi masalah Namanya? dia. Iya. Nah goblok, lagian nulis nama klan jelek banget. Bukan gua ya guys. Tanhun. Aduh. Keluar lu. Nggak mau keluar si anjing. Ada nembakin gua nih. Ah. Nah, udah mulai tangan udah mulai agak-agak ringan. Enak nih. Ntar gua tanya kalian dulu. Chat aja di grup Astaga. Perry. Oi. Chat di grup Hah? Chat di grup. Mana nih yang main? Apaan? You om tuh. Diajakin lagi tuh. Diajakin ngawar. Aduh. Nembak apa? Toyo. Ya. Kok bukan yang kill gue sih, Dan? Iya. Ya kepencet. Nggak kayak mencet. Lupa lu mencet. Lah. Ini pakai cara gue deh.
Astaga. Astaga Dragon Ball. Ethan Hun. Wah, gitu dalam men Ethan Hun. Anjing penuh. RRE ya. Servernya cok. Aduh. Lo tahu kan server clan brengsek. Clan export. Tidur lagi aja. Bikin harus lebih kocak game. Kocak game. Ayo sekarang. Bentar bang, belum ada on. Dah. Buru-buru bet, buru-buru. Anak kalian 24 jam udah ngechat gue nih per. Ya, Kita kagak belum ada orang, sabar. Bro, spar ayo bro. Kurang orang bro, kita cuma berempat. Tar lu. Ah, emang spar berapa? 5 cok. Itu ada Rexar. Gesit AF makan nih, sit. Tadi dia ngechat lu kan per? iya gua tadi dia ngechat gua. Ngechat. Biar mau cash enggak, bangsat. Gua Bangsat. udah banyak sih. Iya, sombong mentang-mentang dapat Iya, 10k. Jadi jumawa lu ya, bangsat. Ntar gua telepon dulu. Poki. Gua hanya menelpon Revo aja. Sisanya nggak ada yang mau gua telepon gua. Lagi ngambek. Berapa nomor lu Tan? 0878 Ah, 791 44 222. Per, lu chat si Bukori per. Peri, Itu lewat mana? lewat WA lah. Kagak, gua tuh megang HP tengah malam doang. Gak bisa kalau jam. Kenapa? apa tidak bisa? HP lu emang HP apaan? Kalau siang ini ya mati ya, takut matahari HP lu ya? Iya. Goblok banget Peri. Goblok kalian. Sebentar. Gua hubungin dulu anak FF. Woi. Oh, kalau di telepon ini tuh nggak mau dia. Hancur hatiku. Revo Foki. Alan di sana, guys. Ada semua Ada semua. yang dari kantor. Ya, ada siapa? Udah, yang dari kantor plus Alan. Iya. Alright. Nah, jangan ngeselin gitu lah, Po. Tahu Gua- nih Revo nih. Gue lagi kesel banget nih anak klan brengsek emang. Di chat nggak ada yang nyaut, udah gue sindir, cancel aja man, nggak ada yang main, nggak ada yang tahu juga Po. Klan brengsek gue bubarin ini klan bentar lagi nih. Bubar. Bukori, gue tuh menelpon Bukori tapi gue kesel sama Bukori tau gak lu? Lagi kesel nih gue sama Bukori nih. Kenapa tuh? Ah iya dapat. Ada si Pogi. Boki. Apa, Per? Si Bukori kemana per? Per Po. Gak tahu gua mau beli rokok dulu, Nggak nanya, Per. Kocak aja. Suara bisa begitu. Iya, suaranya daeng banget ya guys ya. Hancur suara daeng. Bro, RR bro. Ayo bro, Woi, ayo. ada lu Tan. Ada. Play Tan, play. Ayolah. Tan lambangnya ganti lah. Iya. Kayak gimana? Kamu mau ganti kayak gimana? Kasih tahu. Males tapi gue nyarinya. Ya, tapi ada lambang baru nggak Po? Nggak tahu. Ada sih harusnya mah. Mana kata lu? Nanti live aja kita pilih. Anjas. Tapi banyak yang nggak bisa pasti. Iya benar. Udah yang digunakan.
Tuh kok Bukori gue takut nggak diangkat ya dia. Mulai. Ngabuk ikutan sama lu. Mana ada. Tadi lu sore main lah. Ayo lan, ayo lan. Slot. Celot. Males. Oh, Ada monkey. asik cancel aja man, gak ada yang main di. Iya emang ada yang main bener gak? Masalahnya anak ininya udah chat gua cok. Udah chat di MI6. Bocah ya udah langsung dibales. Boy. Boy login. Tan udah main kalah Tan. Udah nih. Udah lawan 24 jam. JK ya. Lu main RR bangsat, gak sebohong. Ya udah jangan marah dong. Udah jadi. Mulut dari. Katanya beli rokok. Iya lu bohong mulu Ben. Penjual itu pas depan warnet gua itu ada 2 penjual loh. Oke siap ganteng. Gak nanya per berapa Jual apa? Dua warung. Dua penjual. Kocak ya Ferry ya. Si Bukori tadi Tan. live gua dari tadi Per. Ya, salah gua nonton dulu. Nonton. Apa? Assalamualaikum. Ada siapa? Assalamualaikum. Gua mau ngebacot jelek Tan. Ada siapa tadi lu chat lu ngomong kok? Gak tahu. Ih kagak mau keluar. Lah tadi lu sore main sama Deden kan? Kok? Siang gua on dia off, dia download VMware gitu. Iya. Ya elah. Mulai mungkin nih ngajarinnya emang mau gesit. Emang gara-gara monkey sih, Bang. Peluru dragon lurus banget ya. Hancur guys. Juara itu peluru. Shit itu. Tadi Bukori ngomongnya kemana kok? Enggak, Bori nggak ngomong kemana-mana, cuman doang. Oke. Kelihatan. Enggak nih guys. Gue tembak tangannya nggak gerak dong. Ntar keset banget. Matiin ya kalau malam ya. Satria. Iya. Kalau AC nyala. Kalau kita ntar aja jangan nyalain AC sih mah. Hah? Ntar aja juga nyalain AC. Keset soalnya kalau nggak ininya. Keyboardnya. Siapa keset? Keyboard kan kok keyboard keset. Ya, Mousepad. siapa keset? Iya. Makanya ini pakai ini. Keset mah beda harus dingin. Apaan sih tuh? Siapa yang nonton video bokep? DSW. Ya, siapa lagi kok? Ceweknya. Bukan cuy. Oh, bukan. Gua nih cewek Bori nge-DM gua. Kenapa? PPPPP kenapa? Nyariin Bori juga nih, semuanya nyariin Bori nih. Oh iya. 44 nomor siapa Tan? 4 triple 2 nomor gua gila. 444 gila. Oh belakangnya bukan. Ya nggak tahu gua guys. Tuh kan, Bori hilang cuy. Wah, Oh iya beneran. iya bener kan nyariin Bori Halo? juga. Bori lagi main game ya sama lo. Hah? Wah, Bori diculik siapa anjir? Bukan. Wah, Salah sambung. Berkasih telepon salah sambung. salah sambung. Thank you guys udah masuk. Bagi-bagi cash ya malam ini guys. Kita guys. Ih. Lu Siapa anjing nelfon gua? ngomongnya In yoga. ngeriin yoga. Agoy. Algoy. Dengar- Ada itunya anjir, ada lagunya. Siapa yang buat? Gak tau, gue tadi liat SW temen gue video apa ya namanya? Parah. Ada yang lebih fuckboy, di atas fuckboy ada agoy. Oh iya, itu tahu. Di atas aku mau ada agoy gitu. Gak jelas banget anjir, astagfirullah. Mual aja ya kan? Di atas fuckboy masih ada agoy. Agoy. Ya elah agoy. Udah ya Tan. Udah, thank you ya guys. Berapa? Kill 17. Yoi. Aduh. Kak, ini kita mau Ya, Goy. lawan ini dulu nih kita.
Mau nggak kita lawan 24 jam? Repo, bener gak lagi main game sama lo? Enggak. Jarak. Bu Kori dicari cewek dah. Gua bohong nih. Enggak, masalah dia gua telepon juga nggak diangkat loh. Enggak lagi main game. Beneran. Buset dah, dibilang bohong coba. Bilang ini Clan Master juga nyariin gitu. Kalau dia ngerti. Astaga, pusing kepala gua. Nembak kancut. Kasih Ferry bang semua case-nya. Pala kau Fer. Kalau kau baik sih Tan, kalau Ferry gitu. Kalau kau baik sih Tan. Bad boy mana bad boy? Wah, Bu Korik tiduran ini kayak bocah. Bohong dosa lo ya, bilang bohong dosa hala anjir. Bilang sejak Demi apa? Bori gak main game, wah. Gua nungguin si bad boy ini, gua lagi nungguin si bad boy. dia ngomong, emang dia kayak tidur kali Po. Makanya ketiduran nih. Iya ketiduran. Ketiduran kali Ran sampein rumahnya aja. Oh Ran sih. Emang pacarnya si Bu Hori. Coba aja samperin ke rumahnya. Iya ketiduran palingan. Apaan sih gue nembak? Bocet kagak mati dia. Seberpup. Si Dennis anjing juga Dennis. Hancur ayam gue lagi break banget. Nggak lah santai. Kayak ini kesel. Bori. Oh iya tuh keset. Ngewar nggak? Menurut lu sih gituin. Wah. Gesit malah lockot dong. Malah off. Chat pro. Hubungi yang bisa dihubungi. Kenapa Lan? Gak main-main Lan. Ih, nembak apa toh jancoy? Tan, Halo gas. masa paling gawatan. Iya nih gas. Lagi benerin AMSC dulu sebentar. Sit. Mana kau? Buset lockot tuh, DC kali dia. Ya, off coba. Buset. Oh iya beneran kan kok gak bohong, anjas marah. Kamu mas Peko. Ya Allah, kenapa langsung gue coba. Ada apa dengan mouspadku hari ini? Udah harus dicuci. Mouspadnya udah keset guys, keset banget, pusing kepala Barbie. Kenapa dia nggak percaya Po ceweknya Bu Kori? Dia paling bau guys. Baru percaya di. Tan, kenapa Tan? Nggak tahu guys, sebentar ya. Cupu banget cupu. Wait a minute. Chat personal aja si Gesit, Bu. Udah. Belum balas. Tadi Deden udah Nah, bentar. Rexar bro. Rexar lagi Rexar. Iya ada. Iya dia nggak tahu keluar kenapa. Kita lihat aja Discord ya. Tadi Deden ngomongnya dia udah tidur belum? Nggak tahu deh. I don't know. Masih Iqbal playing Valorant Iqbal. Brigadir. Ini apaan nih? Anda suka ngirim yang aneh-aneh. Very baksanya. Namanya ya guys, kocak ya guys. Itu very sky itu. Per, itu lu bukan Per? Ferrybucks. Mana? Ferrybucks. Maksud lu Ferrybucks apa Per? Oi, Apaan yang sih? mana?
Yang di YouTube. Iya itu gua. Anjing nama lu Ferrybox. Goblok banget daeng. Thanks, bro. Iya, Bro. Lu tahu enggak? Dia tahu artinya dulu kok, guys. Dia nggak tahu artinya anjing. Lu tahu Bugs, Fer? Parah lu, Fer. Sundala. Masa nggak tahu. Masa nggak tahu? Ferry ya, Ferry Sky nick PB-nya cari aja. Lagi live streaming. Serem banget. Belum lan. Lagi ngeliatin ciwi-ciwi. Ini lagi cantik ini lah. Tuh. Bukannya tidur kayaknya sih kok. Ayo. Oh, war bro. Manda. Manda dong. Man, si Deden kemana, Man? Lagi download. Lagi download masih. Download apa dia? Keperluan GB. Ya elah. Astaga. Lu beres-beres, lumayan gak mau tuh gak ada ngelogin kata dia. Udah chat. Gua tahu sendiri, gua mah gak mau nolongin soalnya gua lagi sama Caca kan. Enggak, dia ngechat lu. Enggak, tapi kan gua gak tahu GB gitu kan dia ngeteknya ke situ orang-orang tahu GB. Woi, halo Bukori. Mana Bukori udah bangun. Entot. Gua mau marah ngentot lu. Jangan gitu Tan. Udah gua chat Tan. Telat lu enggak? Gabet. Kemana aja? Lu bikin kayak gitu dong, you mainnya gue bete banget bikin thumbnail cuma 3 teks doang. 4 teks. Entar. Gitu aja. Ini mau gua apa nih mau lawan ini kan? Kita mau lawan apa? Mau lawan Kepala api. 24 jam. Masih Ber. Iya. Masih Ber. Main sekali mana? Judulnya apa Tita? Sabar dulu, baru bangun, Bang. Bukori baru bangun, Bang. Sorry. Awe. Tadi main dari sore sama gue ya. Oh ya. Iya dia itu. Ketiduran. Pasti ketiduran. Guys, lu liat rambut gua baru gak sih, guys? Keren ya? Rambut baru gua. Pulang sama aja. Tahu tuh cuma di pinggir potongnya doang ya kayak di old school gitu ya. Iya. Old school. Awe ini mesen awe, boy. Jangan makan mulu malam, boy. Belum makan gua. Halah. Bro, habis minum. Tadi lu di bor enggak? Lu pada itu Abah juga mabok. Abai udah tidur dong. Ya, udah tidur jam segini pada mabok. Sehat sekali kalian. Buka Makanya emang lu cukup. ya sorry. Buka berapa botol emang tadi, guys? 4. Anjing hancur teman gua hancur. Mana nih? Kita kurang orang, Bro. Kita butuh siapa? Deden dan Bukor. Bukori udah gesit mana gesit anjing si gesit. Gesit. Menang. Iya sih, butuh Deden biar pasti menang. Butuh bad boy. Nonton lah, bad boy nonton. Lawan Bang, sorry dia cepet. Bukori udah baru bangun Bang, sorry. Kasihan. Oi. Ayo OTW. Emang lu apain bukolin ntar? Enggak gua apa-apain anjing. Kayak gitu ya Allah. OTW kemana Dia aja? marahin dia cek. Cek. Marahin. Cek 1 2 3 cek. Tan judulnya apa? Gua lagi buka Photoshop. Bentar. Gua juga bingung. Ini itu si 24 jam udah ngajakin kan? Ya mau. Lu yang nge-DM gua enggak buka Instagram, HP gua lagi dipegang Caca. Ya mau. Lu tuh, Bang. Ya mau. Bahasa apa anjing? Ya mau. Bahasa sono itu bahasa. Namanya Yamo. Bahasa goib. Bahasa goib. Dan Yes. Oke, kita udah dapat. Emang Apa lagi? Medan itu ada bahasa daerahnya ya? Dia bukan Medan, man, dia Makassar. Iya. Oh, Beda lagi. berarti ada bahasa daerahnya dong. Ada lah, Makassar kan punya bahasa sendiri. Satu kampus kali ya mana? Dia kayaknya dia masih bocah, lu liat DP Jaya, guys. Siapa? Si Ferry. Yang nanya.
Iya. Ya, disconnect. Ya. Manda gua disconnect. Manda udah disconnect dari Discord. Disconnect. Nggak ada lah, nggak ada yang cantik. Cantik. Tegas tuh. Iya. Antara Si Gesit nggak jawab nggak ada. Gesit jawab Oh, gua. lagi login lagi. Iya, dia Popular, sih. dia Gesit. Udah login Gesit. Udah chat gua nih. Udah, kebilang sit, oi, ayo. Iya. Tan populer Yes. tan. Lu mau eksekusi ya lu ya? Gas tahan. Kata Alan populer tan. Waduh, populer nggak tuh? Populer banget. Let's G. Yeah. Ayo. Iya. Ini si Apin login apa enggak sih, Man? Dia kayaknya DS nih. Oh iya, mana gua Halo. Halo. Mandanya enggak. Gua lupa dia gua kick. Mana? Ayo sit. Ayo. Mau lawan 24 jam enggak? Bebas kok. Ya udah, kita butuh keseriusan kah? Anjas. Ada si EO kok, tenang. Ada si EO. Si EO. Ayo si EO. Mana? Goib. Gue kagak bisa ditelepon, kebiasaan. Sulit menggapai dia. Kemana aja lu, Ri? Mau tanya, Ri? Hah? Buset, Bohong lu. Buk, lo nggak tahu kan Buk teror Buk sama Jara. Wah, stres lo Buk. Lu. Lo buka IG Jara no Buk, buset. Di spam gua Buk. Pusing pala bawah. Mau lu ajakin ngerem ya, Po? Ceweknya Bukori. Hancur. Udah gua bilang hari ini warama 24 jam sampai gua ngambek. Malah pada tidur ya. Aduh. Deden juga nih. Aduh, stop. Kalau nggak tidur tan. Ikan gua mah, guys. Ikan melek terus. Ini gua udah bilang padahal ke Deden. Tadi pagi itu kan. Dia chat gua pagi-pagi tuh Deden. Gua udah lagi di jalan terus gua bilang ke Deden, ntar malam war sama itu. Oke Tan. Terus gua bilang jangan susah dicariin lu nanti. Siapa tan? Si Deden. Terus susah banget dah nyariin lu, gua sekarang chat gitu. Susah banget dah nyariin lu. Kayak nyari Deden anjing ya. Dia tidur nih jam segini, ntar jam 11 baru bangun. Tadi sore juga dia bilang dia main sama gua dah. Siang deng. Katanya dia mau tidur ya? Katanya dia mau main ntar malam. Terus ini mana? Ya Allah, anak kalian bikin gua murka mulu, sumpah dah. Ada di panggilan lain gak tuh? Siapa? Deden Hasan. Deden. Gua telepon mau. What the fuck? Lagi gua teror nih orang nih. Biar pas dia bangun ada call dari CM 20 kali. Biar meledak HP-nya kan bentar lagi meledak tuh. Mulai panas. Panas. Taruh 1 2 Foki Alberoy Mungki 26. Si siapa namanya? Si Dennis. Spar lu nih. Yang udah CN biar keren nih. Lu lagi main. Gue dari tadi main sama Dennis tuh. Dennis temen setia gue dari tadi. Lu jangan tawa-tawa lu, jangan tawain Dennis. Dennis gue kasih staff langsung. Oberoy gue turunin. Sorry Ri. Mong apa kamu? Ya, si Gesit mulai. Liatin aja tuh. Langsung saja Mong. Mulai. Panggil lo tiap nih orang nih di Gundar man. Mandanya cabut ya. Udah cabut. Ayo kita berapa orang? Biar gue chat si 24 jam. Dan anjing. Gua caps lock dan anjing. Enggak dulu dah coba. Kita copo lagi nggak pas main. Gua chat gini, Deden anjing mana babi? Gua gitu-gituin Deden. Pas baca. Duh, sorry. Mampus. Langsung on DS, buru-buru. Iya. Jawabannya cuma gini, OTW. OTW. Kalau banyak omong pasti diomelin lagi kayak gue tadi. Lu soalnya lagian udah gua bilang dari tadi pagi
Malah tidur, kok bisa-bisanya sih lu mengecewakan gue, Ri. Sedih gua. Sama Peri tuh join. Periski. Ayo. Kita pemanasan. Ya, penuh Per. SF banget. Poki lu mana Poki? Nggak main kan gua. Iya. Nggak jelas set emang Pokin. Soalnya harus dipotek palanya Pokin. Meet up kapan meet up? Oh, iya. Lu lagi meet up tiba-tiba. Nggak jadi apa? Jadilah. Ya, ini lawannya seru padahal. Per, chat dia ya ini Per. Yuk. Dikiki dan terus hancur. Sini aja Tan. 15. Ah, 15 ini gua ajakin 22. Udah ada lawan, Wer. 7 orang ya. Lama banget dah. Woi. Berapa ini Tan? 88. Enggak. Enggak lawan. 66. Berapa sih? 1 2 3 4 5 gua 6. Yang belum 7 Per. Aku login. Oh, Monkey ya lu. Ya update bentar. 1 2 3 4 5. Berberapa? Oh iya, kita berlapan udah. Ayo, berlapan dah boleh deh. Nih, sini Tan. Wih, Poki udah bayar 2 Sini deh Tan. Mana? Kenapa Mong? Dari kapan Poki GB-nya Poki? Bentar Tanhun. Baru tadi siang menjelang sore. Apaan bangsat? Naik pangkat deh Mas. Gas. Berapa XP? Apa Per? Temen Mau balap. itu akhirnya tidur di situ. Di lantai itu Ngomong apa Mong? tempat biasa lu Berapa, duduk. berapa XP dapat tuh? Emang nggak apa? Kecil Mong, Nggak dicariin. Udah dicariin. Berarti lu udah naik dong. Tapi gimana? Nah iya makanya naik Iya, gua. ya makanya. Ini gue juga. Agak percaya lagi akhir tidur. Ke siapa emang? Emang dia chat lu demi apa? Kenapa apa ya? Gue bantuin kasihan akhirnya. Kenapa? Kasihan gue bilang akhirnya tidur. Tan, sini aja Tan. Gua room 15 nih RM. Ada lawan nggak? Gua nggak tahu berapa. Jadi gua lock dulu. Berapa? Oh. Gue belain akhirnya. Ini aku main sama bos. Gue bilang. Sosok belain Akira padahal ngejatuhin Akira kan lu. Enggak, gue nggak gitu. Emang Akira jatuhin gue. Berak. Tan, lu kan kagak di sini. Gue nggak di sini di mana sih? Terus apa hubungannya lu ngechat Tiffany? Enggak, kan ini gue dikasih tahu sama dia nanya. Kan gue tahu dari lu. Kan valid gue gitu. Emang nggak valid kan? Apa dia lagi ke rumah? Ihihihi. Motornya tinggal aja. Iya. Lu ambil motornya kita sekalian sini. Anjing jauh banget. Tai. Rumah gua dulu nih ngambil kunci ya. Anjing mending gua langsung ke lu guys dibanding ngambil motornya Akira anjing. Panas lagi, knalpotnya deket. Join guys. Ditaruh di dungeon. Bentar guys. Wah, hancur dungeon ini Kemang. Iya. Hancur. Lu kenapa lu ke dungeon? Oh, lu tadi di Fin Plus ya. Dia mau main biliar di situ tuh. Terus Oh. gua bilang akhirnya udah bareng akhir naik mobil balik lagi. Abai aja nabrak mobil. Nabrak? Ya ampun. Mobil ditabrak sama dia jalan nabrak mobil gitu. Ror udah keror Bukannya mobil nabrak dia nabrak Lah mobil. username-nya. Dia nabrak mobil. Peri, pangkat lo sama pangkat gue sama. Acet Bisa Facebook login gak tuh? What the fuck? Siapa? Dia Mong, buset dah Facebook login bisa. Weh semua Udah. di Facebook loginin gak tuh? Gue udah sambungin ke Facebook biasa. Facebook lagi mencari sensasi duit, Akhiran habis. semua disponsori. Di mana, guys? Discord lah, lihat Discord dong. Lihat dianya. Lu mah udah Discordnya bukan di HP sih.
Widih, Magic Lu siapa? dari mana? Magic HD21. Tai nggak cocok. Gue lagi main Lu kayak sama Kevin Magic Code, tau nggak HD21. Ya Allah, Magic. Udah ayo lari. Gua kira bentar doang, Tam. Point blank, point blank. 88. Ini apa sih deh prosotannya gangguan? Prosotan apaan? Ini prosotan. Prosotan Wangi lagi. Gue lagi RR sama Ini Seno. hijau. Gue lagi RR sama Seno. Wah. Jago nggak? Jago nggak? Jago gak? Dia Merasa- pakai pra- XC, kenapa? yang kata siapa yang bilang ada event? Mana eventnya? Nggak jadi ya? Tahu Perry bohong banget. Hoax Web doang, Perry bohong hoax. Perry phishing. Laporkan. Very phishing anjing. Perry hoax. Kira bisa. Nggak ada event satu case hoax. Hoax lah. Tapi kemarin lu lihat beneran ada, Po. Iya Tapi makanya beneran makanya. ada, weh. Kok nggak ada Jelas, sih? ya. Ini Enif rules kan ini? Waduh, gua nggak tahu dah kalau ini. Iya rules. Gua lihat dulu guys. Udah tipis. Kalau layarnya besar kali. Wow, it's magic and yes. You know, Ada strike. explosive. Hancur ya? Hancur. Hancur itu hancur baru. Wah, 98 bro. What the fuck? Hancur 98. bro, banyak banget. Ya. Alah. Minumnya segini-segini. Ah, Nigeria. Nasi deh. Banyak. Itu. Penjahat sekolah. Gak ada yang gak minum. Kecuali Eh. kayak Hasan kan emang gak. Sama Bang Umar. Beli ya, bos. Muntah semua itu. Semua ini dari klan. Benar. Motornya akhirnya masih di situ. Masih di Kemang. Jadi Spectre nggak tuh? Ya Allah. Kenapa Spectre? Bro, 6 lawan 8 aja bro. Ayo. 6 lawan 8. Ini mana nih? 2 lagi nih. Oh, mungkin. Bentar bro, bentar. Kur abis nih. Cepet Udah, Spectre aja. Iya, Spectre. Kayak tadi kok. Bacet Si Puma, Po. Ini kasih Puma. Kita kurang oberai doang ya? Di sini klan yang 45. Makin dan alas, guys. Ah. Nah kita Mana Perry hoax Oke, mulu aman, nih ya, Perry oke, nih. Mana nih? Satu case mana? Bentar gua chat dulu si ini nih. Yuk bang. Ayo lawan ini mau? 24 jam gaming? Yuk. Emang ini apa kanan? DP. Ini dulu ya Tan, pemanasan Tan. Ya udah yuk. Put kartu anjas kartu. Ayo Oberai. Oberai ditungguin kayak jago aja. OTW. Pusing pala gua nungguin Oberai. Kan tadi gue bilang Like. Iya, Re. Gua nungguin lu udah berapa jam, Re? Gila lo Buk ya. Oh. Gila Buk. Tan 17 kill dapat berapa katan? Nggak jelas banget Perry. 3K. Nah, 3 kaya. Iya, ya. Perry ngemis cash mulu. Nah, Jangan yuk, jangan ayo, dapet, jangan makan nangis, Per, ya. yuk. Gue yang nangis jangan dapat Per ya. Gue yang nangis jangan dapet ya. Gue yang jangan, gue yang dapat jangan. Main aja dulu, bang bacot. Oke, vantat. Tuh lu tukeran slot tuh, Dennis tuh, slot 2. Nis, Biar gampang. cabut lu, Nis. Masuk Nis. Bentar lagi juga diem mau. Nih, ntar dia mati 1, mati 2, mati 3, diem dia mau. Iya. Diam langsung nggak ngomong. Langsung mode serius. Mode serius. Judulnya kayak lebih menarik. Apakah hari ini kita akan bertemu? Mau gue ganti judul dulu. Cara ngedit tak? Wah. Cara oh gini. Wah. Awet tuh so. Realitanya.
Lebih ya. Lebih. Aduh mau gas. Jangan bohongin gua mulu kan. Ayo main yuk. Okay, let's go. Bentar ya. Fire in the hole! Buri kali weh. Ya, burunya kelihatan gak tuh? Tuh makan pendek tuh. Fire in the hole! Wah, Bukan gua. kalau gue siapa tadi? Nice shot! Ya, Dari JP gak tuh? Fire in the hole! masuk JP-nya buat tigain. apa nih? Ada dong. Kok habisin kalau ke JP lu makan pendek ya ke panjang. 8 point! Oke. Tinggal ayo masuk ya. Ada yang bawa ini nih. You take point! Anjing enggak bisa ngeker. What the heck? Mouse gua minta Bomb has been planted. Keyboard udah ganti. Nah, yang Mainin lah mukil. Popo. kok mungkin. Ayo, goib. Tradisi lah, biasakan tradisi lah. Ala. Mana ayam goib? Fire in the hole! Nah, ayam goib udah gua caci maki baru bangun. Fire in the hole! Masuk ada di kanan gak tuh? Fire in the hole. Luar. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati. Nice shot! Fire in the hole! Operoid, dan para panca operoid. Fire in the hole! Ya, popo. Belakang lo, Bu. Sorry. Fire in the hole! Ya, hit banget ya punya. Ya. Halo, sehat. Udah kill 6 aja. Heavy nih, Bos. Oh kan hit banget. Orang alas. Itu depan. Bawah. Kejep. Kena darah tengah kali kok. Setengah sendok nyam-nyam. Kok audio gua kecil ya? Audio banteng kali lu. Audio pipinya gua kecil. Lah, tembus dong. Tembus apa? Kaca. Iya. Bomb has been planted. Udah pecah di sini. Emang kadang suka gitu. Anjir. Belum. Cepet sini. Si siapa namanya? Dennis. Nis santai, Nis. Monkey aja, enggak usah Denny. Lu aja deh, lu aja. Lu aja, Per. Nah, iya lu aja, Per. Gimana? Mulai ada perlawanan. Ada juga kan. Fire in the hole! Nggak ada panjangnya. Fire in the hole! Kok nggak usah buang-buang ke panjang, Pok? Oke. Fire in the hole! Fire in the hole! Tangan Fire in tuh. the hole! Tanggung Fire Bu in the di hole! tengah-tengah. Fire in the hole! Tuh, Per, gua liat, Per. Fire in the Dari hole! soal batang. Ada Bu belakang. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, lah. Bomb has been planted. Wah, hit banget dah. Hit banget itu satu. Fire in the hole! Double kill. Dewasa. Nih deh gua tambahin tuh. JK. Ada sedikit. Dia Mary, nembuk Eri. Dia nembuk Eri. Dia ketahuan nembuk Eri. Ya, keluar. Ya, dipong. Triple kill. Ya. Ya, tradisi ya. Tradisi kalau buat gua pistol, mau. Iya. Mulai. Iya. Apa? Fire in the hole! Saudara lu pakai kacamata. Ya Allah, pusing gua ngeliatnya. Fire in the hole! Tiga mati. JP-nya 2. Fire in the hole! Nice. Pakai kacamata. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada. Di mana, Ri? Ada Per. Belum info. Paling belakang side. Fire in the hole! Di dalam barem ya. Fire in the hole! Headshot. Aduh, parah weh. Bomb has been Dewasa. Bentar, Bang. Gila si Revo udah kill 13 dong. Aduh. Fire in the hole! Itu bro.
Dewasa. Dragon 34. Repo mendapatkan 3K. Iya. Tanun ditinju. Ditolong gua. Ayo 17. Alright, let's move out. Udah 13 aja itu. Poki, namanya Poki kan. Ada banyak nih. Fire in the hole. Wah, hit banget itu. Mati. Ada lagi banyaknya. Ada lagi. Ya, hit bangetan dari setan. Gimana sih deh? Dari satu bisa gitu. Lagi lempar bom mata son. Di set dia. Di set. Wah, gua yang mati dong. Nice. Di set ya. Set. Nice. Wih. Wow. Gesit kita dipasang. Mission Oh iya, gue lupa promosi. Terima kasih Mas Bergas. Udah ngingetin lah. Lu spam aja, Ri? Udah gua tahu. Taruh per. Nggak ada. Cacat per. Mas bom. Ayo donasi semua yang ada. Ya Allah, GP semua. fire in the hole. Jangan bohong aja. Nes. Wah, orang set, bro. Gimana? Di side. Kasir. Ya situ sama pintu. Gua baca. JK. Bomb has been planted. Ya, sabar ya. Ya, satu lagi. Ya. Orang aman dia. Dari mana tuh bokor? Satu lagi ya, Paul. Orang aman. Karena Repo akan mendapatkan kesejukan. Bomb defused. Gabung. Si Ferry. Mission fail. Katain halu. Okay, let's go. Si Enggak usah. Nis lu keker ininya nih, side-nya Nis. Clear, JP panjangnya clear. Ayo donasi smoke. Bercanda. Tuh, side-nya tuh udah. Ayo maju. Smoke-nya menghilang. Sorry. Aduh. Mid dua. RB2. Gue tembakin dari mana? Belakang side kayaknya. Wah, ada 3 lagi. Ya. 3 apa belakang set apa? Headshot. Ada sih. Makan sih. Sit, gue dikejar sit. Dan Ini sih. nice shot. RB fix. Lagi. RB fix. Pasang aja sit. Bomb has been planted. Hit dia. Ini sekali gue juga tuh. Hit gue itu mah. JK tuh ada. Hit gue juga anjing sit. Waduh, bisa pas. Wow. Iya, nanti. Oh, hit gua sit. Gak hit lu anjing, jangan mau lu sit. Gua ngehit kali juga tadi. Oh, Mission success. Kan gak sakit sih pisau gituan. Oh, damage-nya berapa nih? 1000 lah sit. 2 lah. Ya. Info dong. Orang aduh dekat. Orang ketahuan deket ya. Lah dia nunduk. Ya, di A ada lagi. Ayo ini. Gue cembokong. Ya, Biar gua. bantu Bang Titan. Sabar. Mau sini. Gos JK RB 1 JK tong sampah 1 Ya, sama satu. ya, terus set 1 di belakangnya, terus dekat lorong 1. Itu per. Wah, bukan tembak Ferry ya. Keluar. Nice, mati yang di tong.
Udah di Wah, sama sakit ada banget. dorong. Masuk semua ke gua. Ya, jangan cuma sakit banget. Lu nggak kena aja. hit aku enggak. RB. RB 1. Triple box 1. Orang semua ada lagi nggak mau? Kan, hit kan. Itu Nggak pasti. tahu kalau orang mokong lagi diem gitu. Belangset nih. Terbang mau. Bisa ini, bisa RB sampah. Masuk lah ya. RB sampah. Dia ke JK. JK tangga. Fire in the hole. Anjing. Tarik lagi ke tong sampah. Kenapa nggak mau naik ya? Semangat Titan. Nah, tuh. Di belakang set lagi duduk. Chain Dengar lagi. headshot. Satu lagi. Ya, jatuh. Ya, kenapa lagi? Ya, nanti. Coba aja menang pasti sih. Repo nggak jadi dapat cash. Apa Mission Peri? fail. Mau kill 16. Let's go. Sabar man, gua lagi live man. Bentar dong. Mana man? Bintang 4 man. Dia beli man, teman. Fire in the hole. Fire in the hole. Gimana kok? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Orang deket set dong. Kelihatan mau Fire in the hole. Headshot. Mati ya. Nice shot. Nice. Fire in the hole. Sabar. Fire in the hole. Gua Ya, ada dong. Fire in the hole. belangset kali. Fire in the Pasang Rick. Aku Itu ada RB. Nice. hole. Satu. RB mati. Gue jaga-jaga. RB ada lagi RB. Orang hanya satu. Planted. Ya gue mati lagi. Emong. Satu. Ya, ada mati ya. Mainin. Ya. Ya. Red team Siapa? win. Oh, satu sih. Siapa yang mendapatkan? Per. RB 17. Kan di atas 17. Per mau ya. Tutan. Oke, siap. Kenapa Siap nggak Etanun siap. bilang, Hirik bilang aja. Siap. Kenapa gitu, Ben? Nih langsung kirim. Apa sih? 3K pertama telah. Hirik bilang aja. 3K pertama. Enggak, jangan makasih ke gua, makasihnya ke Etan Hun ya. Oh iya, makasih. Gas. Itu Tan, lihat dulu Tan. Mas, tapi kalau bagi-bagi ke anak-anak guanya mana, guys? Enggak usah Tan. Tan lihat dulu coba. Iya. Karya gua malam ini. Oke. Hasil karya gue malam ini dong. Iya loh, gua mau bela-belain salah satu lagi di dapur malah. Menerima tangan untuk orang. Oke, man, Sabi. Apaan sih Peri? Ya, apaan sih lu gak lucu tolong dasar. Oke, man, Sabi man. Sabi betul. Hah? Mantul. Bener kan? Mantul. Lu aja gak mau lo minta foto kayak gitu, gua hampir nge-screenshot di live lu, coba maknain banget gitu. Den. Ayo, segame lagi. Thank you man. Segame lagi ya, Den. Sama-sama Tan. Oh iya, gua ngasih 3K ya ke Repo. Tan ganti dulu Tan judul dan itu. Sebentar. Kan enggak si 24 jamnya gua udah gua chat enggak balas, man. Ya sabar lah. Ya makanya mendingan gua ganti. Pagi dia 24 jam. Ah, goblok. Bukan begitu dong. Kalau misalkan dia off, ganti lagi thumbnailnya, ngedit lagi gua. Kapan gua mainnya ini kagak ada ngangkang. Bego. Kayak yang pintar-pintar gitu datang. Anjing. Fire in the hole. Gua gak bakal nyangka lu bakal masuk. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, nyangkut lagi man. Ada bentar dia. Ini nggak mati. Fire in the hole. Hit parah. Ya. Ya, gua di F lagi. Gue 2 orang, bro. Wah. Peri, semangat Peri. Woi, abis ini di atas 17 ya. 18. Mission fail. Dari Repo ntar dulu, Po. Dulu lah. Let's go. Main dulu gua. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Siapa yang main? Fire in the hole. Fire in the hole. Ada ya, guys? Fire in the hole. Berapa, Bang? Bikin aja Junior, nah ini ada anak ini nih, mau main dia. Ya.
Junior bentar ya Junior, lagi main. Wih. Wih. Amat. Oke. Makan dulu, lapar pulang gawe. Oke Junior, santai. Kalem aja. Junior, namanya Junior, bukan Junior. Ya gue bilang Junior bego. Ye, lu bilangnya Dedi tadi. Anjing bego. Bego banget Honda. Ke dia. Gambarnya belum kan? Udah soalnya kalau ngerawat giveaway auto asal thank you. Bisa aja kamu ya. Gambarnya ada belum? Gue mau bikin papannya nih. Terangan, Iya, terangan Bar, Mas. sabar, Bar. Nge-lag tau gak? Kok nge-lag? Iyalah, suara bagus. Lah ya orang terowongan. Bal, kalau bagus sih 3K, Bal. Anjay. Kalau enggak tuh ngadu kameranya sama gua. Makasih ya Junior udah di subscribe. Sama-sama. Takut gua sama kitanya mendingan. Apaan? Takut aja sama kitanya aja. JP-nya. Di sini JP dah bang, fresh bang. Lu pakai AI kan? Iya pakai AI kan? Pakai Windows Photo Maker. Ada ntar lu udah. Ada dari banyak nih. Tarik chat. Ini bukan pakai AI. Double kill. Ini AI kan? Dapat hit lah, dapat kill lah. Shot. Mati. Tradisi gak? Oke. Kan server judul 24 jam bang. Siap, fun aja ya bro. Junior Mana Valorant lah. gua minta Ya tadi main Valorant. minta izin pakai thumbnail ya. Buk. Lu nggak bilang lah, lu nggak bilang kalau ada. Gua kalau lu aja. Gue lagi lihat HP tiba-tiba dia dong. Lima. Buk. Ada bang. Mana tadi? Dia. Killer. Dia. Kita miso dia nembak. Klan server 30 judul 24 jam bang. Ini itu tuh anak 24 jam. Let's go. Wede. Nis. Nis. Ada JP pojok. Rih. Mati dong. Pojokan Rih. Oh nggak ada ya guys? Nggak ada flash. Ya ada yang di pojok siapa? Apa? Nggak ada man. Gelap gua sama gua dinaikin. Fire in the hole. Bentar. Yang penting mah lu ikutin formnya aja gitu. Ya, baik lagi. Iya, Gimana, Bu? Yang dua. Gua minta foto yang HD aja, HD biar ada cetakan dikit. Oke, baby lihat aja. Oke. Ada bang. Mana? Ini nembak apa? Lah, satu lagi. Di mana man? Ya, dia. Mando Mike Bal ke bawah aja man. Itu Oh set. iya. Maaf ya. Itu. Bomb has been planted. Darah gue satu sih. Ya dua ya. Ya. Darah satu. Lihat aja. Waduh lewat lagi. Hoki lah kalau. Yo, rokok. Man ininya judulnya tambahin funnya man. Fun war gitu. Ya dari Wah, jadi sisa 5 tuh. Oh, iya gue lupa ngomong mana. Bentar ya. Bentar ya. Man. Let's go. Man. Ada tulisan gini man. Fun war. Menerima tantangan fun war untuk all map dengan kalian 24 jam kayak gitu. Jadinya nggak serius-serius banget dianya. Ngerti nggak lu maksud gua? Jadinya kita nggak nyari masalah juga. Tadi judulnya apa? Lupa gua. Tantangan Fun war. Aduh ribet bacanya. JP 2.
udah. Apa? Yang penting intinya fun. Iya lu bikin biar gua tahu. Menerima tantangan fun war map. Nah, gitu aja. Menerima tantangan Fanwar ya? Menerima tantangan fun war. Okay. Iya. Iya. Langsung all mapnya dengan 24 jam. Oke. Ada chat publik dah. Tadi gua lagi ngomong sama Anda buat judul. Bom. Oh, kasih udah dikirim ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Satu kali lagi nanti. Dua kak nggak ada tiga. Pasti Bu Kori. Weh. JP ya? Iya JP. JP lah. Ya. Ayo Pebi maju Pebi. Tangkap. Lah, Pebi. Ya Allah habis. Nggak main-main lah. Alright, let's move out. Iya, santai, siap. Ya, gua yang mati coba. Hit. Siap, Junior. JK ya. Aman. SKB. Lewat. Ya. JP-nya rame. Di si JP dong. JP 1. Fire in the hole. Wih. Fire in the hole. Dari mana weh? Per. Ya. Ya, mati. Den. Bukan si Deden, bukan Dennis. Suaranya mirip ya. Mission fail. Tahu aja lu. Okay, let's go. Ayo, Ri. Headshot. Oh, gua udah bergegas. Chain headshot. Sorry, guys. Bisa fokus. Terus. Mereka masuk. Udah di set. Ya. JK-nya di set. Wah, disamperin lagi. JP lah. Nice. Udah di set per. Bomb has been planted. Belakang lu, Per. Wih, Gue Per. nice. Kita lawan 2 ya. Satu Davis. JP. JP Per, terus Per. Bomb defused. Deden, DS lu, Den. Masukin yang satu lagi, Den. Okay, let's Ayo lagi deh. fire in the hole. Dia di depan, Bang. Ya. Maju Per, laki bukan Per. Nah kan mati kan. Lagi nyanyi coba deh Den. Headshot. Lah, oh ada di situ, what the fuck? Parah pula. Orang depan orang mana? Depan JP kan? Iya, depan JP. Mulai kiki aja lagi. Kan udah gua kirim.
Oke man. Oke man. Ya. Oke man. Oke man. Man, apa man? Tapi apakah itu mendingan buat konten aja nggak sih man? Ya seruan sih. Iya nggak sih? Iya seruan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bisa Beb? Fire in the hole! Fire in the hole! Suruh masuk aja mau? Aduh, Kasih satu. Iya ya. Fire in the hole! Fire in the hole! luar. Kena 2 orang itu. Pak, di belakang pintu, di belakang pintu. Fire in the hole! Pisau, Balik pisau, udah, pisau. keluar dah, keluar. Ya, Gensit lagi pisauin tuh. Lagi aso ini. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Besit bolang, Bung. Aduh. 2 kali pistol gua kena. Fire in the hole! Di biru semua, di biru semua. Di biru mau, kiri lu mau. Di biru mong, gas saya mong. Di pojokannya di birunya. Ya. Masih di situ mereka. Depan mau, depan lu mau. Kiri mong, kiri mong. Ada 2 di sini, 1 lagi. Satu lagi tuh. Ajar mong, kanan mong. Yang ini lu. Tahu mong. Hit itu mong, jangan takut hit itu mong. Bodo amat monyet mongga juga, sabar aja. Jangan aja sih lama banget dah. Lu di mana mong? Ya, Ini ke gua nih mong. Di tank JP, tank JK. Lah, mati. Lo. Blue team win. Lohe. Ayo di server 30 mau. Yuk, samperin. Thank you bang. Oh, reload bentar. sono dulu. Ya. Server 30. Nih. Udah. Ada. Danis. Ini dulu ya Dan. Ya, thank you Dan. Danis. Mana? Yuden. Deden. Passwordnya berapa? Tumbuk balan. Hmm. Tuh apa itu? Yo. Bung apa tuh? Apaan sih? Peri. Apa tuh? Peri kok jadian nih. Join Cid. Hayu. Halo bro. Kenapa dia? Wow. Nggak dapat ya? Siap. Nah, ini kok dimatiin lagi? Bentar dingin. Kedinginan kamu. Nggak dingin juga sih biasa aja. Ayo makan dulu lah. Ntar dulu, lagi mau ini. Mana yang makan dulu? Tangan cembelannya di sini kan bisa makan di sini. Semua. Kampung. Ayo makan. Ya, makasih Bang. YouTube Bang dibantu gaya digacha. Ya, komen aja bro. Ada bro, isi kupon dulu bro. Iya. Ya dapat gitu. Repo dapat tombol. Isi kupon dulu. Gimana? Kalau kata Peri kenapa lo iri? Lu jangan bohong mulu begotan. Ya Allah, gas. Kemarin 100 nggak ada yang lu kasih. 200 emang perjanjiannya 200 kok. Iya. Ya Allah. Sorry guys, itu bercanda dia Tanhun di 200.
Deden ya. Thank you. Thank you. Genji. Apa sih Genji? Genji. Iya. Tiba-tiba ada orang ini. Kita akhirnya bertemu kalian 24 jam, guys. Iya guys, aduh. Fanwar. Kok panik gua, kok panik. Kok panik? Fanwar, bro. Fun banget nih Fanwar. Tanya Almak. Apa iya udah OP emang? Kan udah janjian. Kalau lu nggak mau ngecek, mute aja guys, mute aja. Yeah. Udah. Iya. Oh ini kan gua bagi-bagi cash buat guanya mana? Tahu nih gimana nih. Iya nih. Mana sih nih? Gimana sih nih CEO-nya gimana nih? CEO emang nih. Masukkan code. Pasukan redeem code. Tambang klan dia keren dah. Mau ganti? Kita juga sama dah. Enggak deh, maksud kirain efek clan. Siapa sih? Kok kita ada yang satu nickname-nya? Udah skip tuh. Siapa sih? Udah skip. Siapa? Kok kita Monkey. Monkey lah. Operasi gagal. Kayaknya dia kesel banget sama lu, Mong. Apa? Si Perry ini kayak kesel. Sabar ya, Bang. Iya dong, bener. Iya. Sans. Kalem. Kalem. Z. Kalelem, Kapolem. Kaleng polem. 1 2 3, Maslem. Panwar kita, yoi. Siap tuh satu. Bubung apa tuh? Siap. Bubung. Buung puwuh. Kayak bubung apa tuh? Ada. Yang si Deden belum bisa ngomong ya. Sekalian makan kangkung ya guys biar enak. Ya, tadi Peri yang manasin cash dia nggak dapet. Ya. Iya. Thank you Om Ini Cel. bilang bos. Iri bilang Kalau kata Mary. Iya. nggak mungkin. Serius. Apa sih? Apa sih po? Tega lucu sama gue cu. Tega lucu, gua tinju pala lu. Itu nickname-nya cu, Kementerian Angkut masa iya. Iya, Kementerian Angkot gila gak tuh? Makanya jangan tidur mulu, udah dikasih tahu juga. Kementerian. Kasih tahu si Deden emang kebiasaan. Gue baru nge-share ke grup Rere. Evan lo. Oke, bro. Thank Raman you. nih, pasti Raman nih. Enggak lah bro, kita main fun aja. Fun aja. Dede negatif mulu. Dia negatif mulu. Tenang Den, kalem. Ayo ya, guys. Tadi kan 17 kill udah dapat repo. Sekarang 18 kill, ayo. 18 kill. 18 kill 3k lagi 3k. Let's go. Si Peri kayak nggak pernah GB aja. Iya. Kocik emang Peri, kocik. Kocik lu Peri, kocik. Ntar ya, toilet dulu ya. Mana, Pak? Asik. Apa sih Rel? FB, Facebook. VS kan tuh. Motor di game. Duduk dua. Bahwa pesan ini adminnya siapa?
Wow, yuk main yuk. Yuk. Aduh, Karakter dia lu, nggak- Per, nggak punya karakter apa, Per? Mau gue beliin, Per. Beliin karakter. Puas? Anda puas? Saya puas, Anda puas. Karakter lu yang murah ya, Per, yang 22.000. Iya, karakter apa itu? Apa itu 22.000? Poin gua dikit, Bang. Dapat GB jadi poin dikit. Kalau poin bisa dikirim, bisa buat bisnis lagi ya ini. Poin lu apa? Ayo, 7 juta. 7 juta sih poin lo sih. Heeh. Ya gimana nggak mau banyak ya. 10 juta XP dia GB coba. Kenceng poin. Dari kapan kok GB ya? Dari 9 juta anjir. Enggak ya, dari kapan ya? Puasa ya? Iya, dari bulan puasa. Emang iya ya? Iya, puasa-puasa akhir. Apa dari lebaran? Mantan. Wah, gua nggak like banget. Yes. Wah, cash gue tidak keisi. Gila. Poin. Ya, masih nih, Lan. Dikit. Menghilang kah di live streamnya? Iya, menghilang dia. Dulu tuh GB tuh gua dari zamannya Cargo Ship tuh, tahu gak lu pada? Nice. Oh, tahu. Iya, ya tinggal lompat doang. Wah, langsung main guys. Gue juga sih dari Sama zaman lu. Cargo Ship sampai generator. Dulu gue GB manual tuh hanya rame-rame sama Anas, sama Seto, sama Wahyu. Kan destroyer kan? GB. Destroyer kan? Bukan, GB. Ini Cargo Ship. Lu nggak tahu? Parah. Let's go. Ayo guys, kita melawan Clan 24 jam. Let's go. Opening lah Tan, biar ini Oh, welcome back. konten nih. Kan udah ada opening ya kita. Openingnya bisa bikinnya sambil makan guys. Baby. Jepangnya bantu dong. Wah, gue demen nih suara kerupuk. Mancing nih. Siapa nih? Suara kerupuk nih. Montitan ya. Dan rumahnya gue bikin. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Masuk. Kasih. Fire in the hole! Langsung saya sit. Fire in the hole! Dia Gimana? semuanya. Fire in the hole! Fire in Ada the hole! mid ada Per. Fire in the hole. Headshot. Wah, dari midnya dibombing gua, gokil. Per, jangan di situ juga, Per. Mid dalam mid satu. Mid keluar depan lu. Shit. 2 lawan 2. Kayak orang amat ada dah. Jangan dibikin semua. Lontar. Lari. Enggak. Ada lagi. Kayak Wih, keluar. astaga. Ya, Bodoh. Bodoh. R. Kenapa kau bodoh sekali? Kok bisa gitu ya? gas lu Per. Menjet spasi apa? Panik si Perry. Panik. Mantap. Win. Bomb has been planted. Banyak kalau
Iya, gitu sih. Ya. Ya, nggak lama banget. Semua gara-gara Peri ya. Jadi untuk game ini Peri nggak bakal dapet cash. Okay, let's go. Nokel 1000 Karena ya. semua peri ini. Iya. Fire in the hole! Fire in the hole. Apa lagi dia? Fire in the hole! Fire in the hole! Jika hit parah sih lah. Fire in the hole! Ada Mong, kayak Mong Asma Mong. Aduh, gua nggak Fire in the hole! Woi, midnya woi. Mitnya masuk aja sih. Jagain gua mid. Aduh. kayak Mati Ari. Belum. Hit Ya, banget. 2, what the fuck? tarik emang, keluar emang. Mati 2. Masih luar satu Mong. Colongan tuh. Makan sayur sayang. Di apa? Masih kasir Bang satu. Ya sabar aja dulu. JP. Orang JP 1 ya. JP lah. Hit. Darah kalau darah 100 berarti darahnya tinggal 60 lah. Enggak hit ya. Kalau cepet 20. Wah, di nongol dong. Gua udah enggak tahu deh. Jangan rata ya. Yang JK. Gue hit banget. Bohong. Ya. Ya, Namanya. mati dong. Depan JP. Nah, tungguin situ aja, Mong. Munduran, Mong. Iya, nice. Lapar. Boleh ngeliat jaga kan? Udah. Halo Caca. Halo. Halo. Iya. Apa kabar, Cak? Ada nih, masih depan JK. Enak kali. Terlalu enak. Bomb has been planted. Ah, itu TPPR berarti dong. Gue berarti Monkey. Ya. Terlalu enak mah. Kamu jangan makan kentangnya. Remah-remahnya takut ada stat. Udah. Udah senjata aja bareng-bareng. Enggak, gue dikasih tau jangan makan staples. Iyalah, gue nggak makan staples. Ini tadi. Itu. Iya. Pintu A. Ayo, gebukin ayo. 1, 2, 3. Fire in the hole. Ya, mati. Udah makali. Lah, belum ke depot Bomb dong. defused. Kita fuck, kira nggak kedetis udah 8 detik weh. Jelek ya. Mission success. Ayam goib mana nih? Okay, let's go. Grip man. Gas. Aduh, JP-nya. Fire in the hole. Masuk, B-nya masuk. JB masuk. Fire in the hole! Dalam aja tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Di kiri. Fire in Ada the ya. hole! Ke kanan satu. Spam keluar A. Fire in the hole. Ya, nyangkut lagi. Gue menghindar nyangkut, bro. Nyangkut, bro. Nice. Bomber. Waduh. Pintu A. Udah masuk side 1 sip. Lihat betul dong. Mau lihat betul emang. Ya, headshot lagi. Korek lan. Satu low tuh di Gas. set. Reset. Lihat JP. Super. Pojok aja. Iya. Lah, Ya. ini satu naik RB kan. Oh, JP itu kan. Bomb has been planted. Di B side satu syarat. Gua nggak nyampe lagi. Chain headshot. Wah, jauhan gua. Kelamaan tadi. Gas. Pakai WR berapa, Tan? WR 4. Mission fail.
Kayak SC-nya bentetan ya. Okay, let's go. Ngakil kenapa? Nah, etanun itu Bang. Oh iya. Aduh. Kok nggak mati? Ya. Itu tuh. Waduh, hanya Revo udah mati aja lagi. Ya Allah, gua lari gua. Ada mid per. Satu lagi mid. Keluar Ya. dari mid. Ya, lagi. Udah balik lagi dia. Bomb has been planted. Wah, ini banget. Pintu pintu. Kasir. Nah, ada dua. Wah, belakang lagi. Iya, hanya mati mulu ya. Jeli mana Den? Enggak, di mid dia langsung nembak anjir. Ya. Palan Den. Lu pindah-pindah ke tempatnya anjir. Kuatin aja hanya. Hanya kuatin aja, hanya duain gitu. Fire in the hole. Lu JP per di tengah per. Fire in the hole. JK 1 ya, udah dapat. Apa satu? Ada bom nggak? Ada. Ada di jangan deh. Oh seri. JP-nya masuk, Peri nggak ngomong-ngomong udah kesel banget gue. Ya, lagi. Ya ngomong lah Per, di mana? Wah, hit banget tuh JK hit banget. Kita maju. Aduh. Peri kocak banget sumpah dah. Abis ini ganti si ini aja. Dennis. Iya. Bomb has Ada been planted. Aku nggak mau kasih ya. Aduh. Mission fail. Marah-marah mulu tak. Alright, let's Gimana guys? Jago lah dikit main PB. Iya. Ada Per. Kena darah. Ya nice. JP-nya 2. Ya, masuk lagi. Masuk GP. JK, Pak, hit bom tuh. Banyak. Wah, depan muka gua dong. Ya, di tank hit bom. Ya, udah lewat lagi. Udah di set. Di kiri Den. 3 lawan 3. Peri nggak. Sama dia ya. Itu nggak mati. Gas di belakang gas. Buya di mana? Bomnya di A. Iya. Dari luar tadi bagi gas. Telepon dia. Dari habis rapat. Sama makan di border. Di rapat tadi. Iya. Bomb exploded. Mission Ri, kita JP Ri. Okay, let's go. Bro, kalah bro. Iya bro. Den. Ada nggak Ri? Aduh. Dari yang ngeliatin pintu dong. Oh, Dapat sih, darah gua satu sih. Mari satu. Fire in the hole. Pola JK-nya ya kok. JP-nya ada nggak? Masuk lorong. Masuk lorong. Atas terus. Waduh, salah gua. JK. Ada buk di lorong, Buk. Iya, kayaknya sih gitu Akhir dan. Den. Oh, dari ya, Kita narik keluar Den. JK hit banget. Allah. Wah.
Bro, kita kalah, bro. doang. Iya bro. Bomb has been planted. Susah kan kalau berlapan susah. Iya. Banget. Mulai. Kalau hesitan. Nice. Iya kalau berenam mah. Tan lu kayak cewek sih. Ya. Oh, nggak apa-apa lah. Penting jago. Iya. RB. Den. Wah lah. Sit B100 sit lihat sit B100. B100 muternya gitu. Ngumpet bisa, Den. Kalau lu Nah, gitu. Nah. Bomb defused. Dari Bukori mau kasih sebelah. Mission success. CM-nya ini. Mau jatuh mod gua. B100 mah gitu. Kalau sih sepatu. Headset ini kan. Itulah apa namanya? Warnet fotokopi. Ada mid. Fotokopi udah tua mata sepi. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada tuh. Ada. Dikasih, Mong. Pas bom. Mas, Asalnya ya. enggak ya. Menang orang kalau main. Jadi Oh. orang A-nya dibomin ya. Masuk A-nya masuk. Ya. Udah di set belum? Udah di set belum? Belum. Masih di Boleh. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, mana tuh? Oh masih di markas. Di. Fire in the hole! Kamu ngapain tuh? bom ya. Saya dia yang di Shot. Nice. Tadi bisa masih batas tapi ya bisa kerja. Hit banget ya kan itu. Jika lo. Nah, hit banget ya. Dah menang orang. Dua lagi. Jika satu asate. Mama. Kiri gua. Seriusan. Trik sayang. Mas dari kiri Den. Mas dari. Ya. Jika. 3 lawan 2. Commit nih. Masuk JK dia. Bisa 2 JK ya. Fix. Ya, masuk. Mid last. Ya, enggak mati kan. RB. Naik RB deh. Tahan itu tadi guys. Dia bisa kalah soalnya. Tahan hun ini bot. Tahan. Bro, malah di atas. Di atas gua enggak? Kan gua di atas lo. Iya. Dengar enggak gua ngomong di atas lo. Perry yang berarti Perry tadi yang ngomong tuh anjing lu Per. Ada nih. Nah, udah mundur nih. Jangan bandel. Fire in the hole. Fire in the hole! JK ditabrak. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hit ya. Ayo tidik ya. Aduh, dia banyak. Udah 50 sih. Dia udah mati 2 tadi. Satu lagi. Bergo. Lihat ini aja deh. Ada ujung tan. GP ujungnya tan. Iya. Ada Den. Kena hit. Lari ke JP dia. Hancur. JK 1 tuh. Ya. Kau miknya mau. Wait, di bom. Ada masuk kok. Masuk bom sih. Ada orang. Nice shot. Nice shot! Udah tua mata sepi. Ada yang orang kok. Ayo lo. Pisauin, bro. Ntar Tera Reset. Dia. pas Tera aja kita. Kalau dia suruh pasang ya. Sampai limit aja. Iya, betul. Sabar semua ngumpet dulu. Suruh bergas baca, awas nggak baca.
Oh, udah. Ih, udah kape. Kabur, Bo. Oh, kabur, Bo. Dia bisa ke markas. Masih pakai duel dia dong. Gila, banyak banget duelnya. Per, pistol per, minjem per. Astaga. Ya, ada di A dong itu. Ya, cupu. Kurang kali. Ke JK dia. Ah, ke JK. Ke JK. Ke depan mid. Ya. Depan mid. Kalah kan dia? Wih, kakak lagi deh, kakak lagi. Sama. Masuk itu. Ayo lo, ada spam. Chain Ya. Dari berapa? Sampai tinggal 2 gimana sih? 39 baru. Pada ngumpet aja dulu. Alright, let's move out. Ini main apa sih? Main game sayang. Ada di dekat nih. Ya. Iya. Fire in the hole. Aduh. JK rame. JP 3 ya, JP 3. Wih, sekarang. Ya, gua ngemis lagi tuh nggak turun. 4. DP semua itu. Turun. Nah, udah di set. Mas JK. Agak aja. Banget santai nih. Iya, culik semua. Oh, Dia langsung naik, Bos. naik lah. Okay, Masa mau dibawa mulu. fire in the hole. Ada nih. Gua balik. Kuat, tadi gua nggak nemenin lu. Mana set 8 saudara. Ada ya di kasir. Udah tanahnya. Mau masuk dalam itu ya, Mang? Darah set 8. Ya, sabar, Mang. Jangan sampai. Di set hilang. Aduh, JK hit banget. Tarik aja, guys. Ada gua. Luar. Oh, kena hit aja kayak. Dalam itu aja, Dan, ya. Lu dalam itu aja. Sit, enggak usah, Sit. Fire in the hole. Nice shot. Ya. Gua di spam tuh. Dari dalam mid itu, Dan. Ada Tanhun. Enggak, itu di spam dari A luar, Bang. Emang bisa ke situ ya? Set masuk ya, set play. 3 lawan 3. Orang aja masuk. Bomb has been Plannya di B. Nice. Iya dia aja. RB mati. Oh, dia. 3 lawan 2 kalau main. Clear dulu pamit kok. Kiri tadi. Bisa. Nice. Satu DP, satu cover. Aluar, Po. Cover aluar, Po. Gue headshot dong. Nice. bomb defused. Oh, itu di spam dari aluar ya? Iya, di spam dari A luar tuh yang atong tuh. Oh. Mission success. Ayo lagi. Alright, let's move out. Aduh itu kill 3. JP press. Iya, itu sama gua. Apa? Dekat ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, naik. Ada lagi, Bang. Dekat. Wah, cepet banget kasih dia. Wah, DP-nya hit banget. Deden 19, Bung. Dapat 3K tuh. Aja, Deden selamat. Selamat. Udah, ya, Per. Kalau kayak gitu udah majuin aja, Per. JK2. Wah, hit banget ini. JK2 masuk. Ada lagi, Bang? Yo. Orang pit satu. JP. Lagi ya. Ya. Lagi. Ya. We lost. Di semua. Iya mau, tapi mau. Itu Oh. dari mana, Bang? Bomb has been planted. Ya. Mongki Set. butuh adeng abang. Nanti ya, Den. Zidane juga mau main, Dennis mau main. Jadi. Mid. Yang ada viewers gua. Kasih dong. Mongki ya. Habis ya. Cupu emang.
Main Apex saya mau. Aduh, padahal bertiga lagi tuh. Ini cu. Wow. Kita 1 poin doang. Banget, Bu. Iya. Cupu kita. Tawa-tawa lu, Po. Udah dapet aja lu. Iya. Udah dapet ya buy. Ya buy, ya buy, ya buy, ya buy. Ya buy, ya buy. Mana ya? Yang normal free rebels. Oh, 1 hari. Oh, ini juga. Gue pakai jabla ya anjing. Lihat nih, boy. Mana sih yang karakter-karakter 800? Apaan? Ada itu. Ada di shop, Po. Shop. Terus karakter. Shopee. Karakter lagi. Shopee. Udah itu. Shopee. Oh iya, pakai tanah hantu. Share biar mantap. Thank you. Share dong Aziz. Wih, keren cuy. Pakai lah, Po. Ntar aja. Belum gue beli. Share biar mantap. Buat warna kayak gitu tuh. Wih. Iya. Rules gak tuh ya? Rules lah. Kan orangnya kan nggak nampilin beret. Beret tuh bisa di Ri, Den, tahu kan kemana? Tahu. Let's go. Ri, spam dulu Ri. Ambil pendeknya langsung Den. Udah nggak usah per nggak usah menu-menuin per. Per, lu jangan JP juga per. Gua udah punya formasinya sendiri. Udah bagi-bagi tugas, Per. Awas gua di spam. Dan sabar deh. Markas kita, Bro. Bokap. Di triple box wah anjing gua di dia kayak gua. Gua di bawah. Satu orang ini kan. Oh, gua tahu. Oke. Oh itu tadi bisa JK masuk tuh cepet banget. Gak ngerti gua. Jangan marah-marah mulu, tahan. Deden itu yang ngomong. Bukan gua loh, itu Deden yang ngomong. Tapi kalau nggak jago-jago buat apa guys main PB? Iya. Kenapa Ri? Adu air. Sit, JK-nya sit ya? Sama Feby tuh sit. Di Kan markas. udah gue bilangin. Iya. Banget coba di situ. Mission failed. Peri bantuin yang lain Per. Alright, Ya gua let's move aja out. gua aja. Fire in the hole! Suaranya berubah, Nota. Dia di tempat gua nembakin. Tahu kan lu Ri? Tahu. Di tag. Nah, bukan yang di atas, Salah. Emang 5 meter mati ya? Harusnya sih enggak. Harusnya sih enggak. Kok mati? Mati. Bom. Siapa yang sekarang tadi? Dan sabar, Den. Dan bentar Den. Ya ada lagi. Orang set. Chain headshot. Feby tarik ke. Triple kill. Mati. Orang belakang set satu. Orang mid ya maju. Biar JK lagi dia. Orang belakang set, Bang. Pasti. Dari JK juga ada. Chain killer. JK lah. Tentang head. Sabar Ri. Coming. Pasang. Oh dia main situ, oke. Maju. Wah. Has been planted. Wah, kena gua. Nggak apa. Nice try. Woi, itu kill woi. Bomb defused. Mungkin ketawa dia mengakui dia cupu soalnya. Jadi nggak apa-apa. Mission Ketawanya gitu. Okay, let's go. Ayo. Hihihi. Aduh. Cepet lagi. Aduh, mantul lagi deh. Fire in the hole! Ya. DK aja guys. Iya makanya DK aja.
Masih nyangkut lu mau gua di situ. Riz, panjangnya, Riz. Oh, panjang. Oh, lagi jaga markas, Ferry. Takut diambil alih ya? Ada. Pusing. Pusing udah mulai, Bu. Mission fail. Susah gas kalau 88, sumpah. Let's go. Ayo. Siapa lagi? Ayo, Dan. Udah lu bomin lu. Gua nggak sempet ngeliat, terus jauh soalnya. Pendek. Ya. Sabar. Di sampah. Tunggu, hit lagi. Alah, Mati, Den. Gue hit banget. Orang Sabar, Den. Dia dikamit maju ya. Wah, gua kena lagi. Gue hit banget lagi. JK-nya susah banget kayak mati mulu. Sid, kalau nggak dapet tarik aja, Sid. Mission fail. Nggak, Gesit paham kok, Gesit paham. Okay, let's go. Maksudnya kalau mati begitu mulu, akalin aja, Sid. Maju dia, maju. Kita kan Oh. pantang menyerah, Tan. Ya. Lebih ke bodoh ya. Pantang menyerah itu namanya. Ya, Riz. Oh, di tengah, Den. Apa, Den? Oh, pas nyampulnya kekeran. Wah, gua mati dong. Aduh, Monkey nge-kill. aduh mati. Wah, hit banget. Turun ke ini, Dik, Arlo. Waduh. ya ada langsung. Ya, RB ada juga lagi. Pusing gua. Ya, udah mulai 2 orang pusing. Kan gua bilang kan. Mission fail. Aduh. Alright, let's move out. Fire in the hole. Sama. Wah. Udah dikeluarin ya. Di tong sampah sama di RB. Ya belum nyampe. Ya. Mission fail. Den, JP jangan masuk dulu, Den. Biar gue masuk duluan. Oh, dekat dia, Ri. Ya, pendek, Ri. Tong sampah mau. Wah, pas banget lagi. 4 lawan 4 ya. Ya ada lagi bokong. Bokong, Den. Kanannya sudah ada. Blue Gue team win. 7-0, malu amat. Malu nggak, Tan? Malu lah, makanya gue mau nemen ya. Gue chat dulu tar dulu. Ya ngambek mulut. Enggak, gue ngonten gak soalnya. Enggak ngambek. Ya udah, gue skip. Hihihi. Cupu nih, tim kita pada cupu, susah. Bagus deh. Par, main pindah aja, Par. Ikutan bantai, Bang. Kita ke bantai nih. Ya. Januar mana Januar?
Go whisper. Ambil tol ya, Per. Gua tol. Ya, lu pakai pinat kan? Iya. Ya. Share. Ini. Thank you Junior. Keluarnya masuk Den. Hit Den. Apa? Ikat ya. Kita mau masuk. Wah, bomnya pas banget lagi. Ya. Gimana, Rin? JK2, JK3. Aduh, dia mati lagi. Hit Itulah. Fire in the hole! Bomb has been planted. Nice. Iya, baru dimainin. Suara gitu tuh. Mission failed. Dan ular atas saya Dan. Okay, let's go. Ada meta Den, masuk ular Den. Hit Den ya, hit bom. Nah, hit JP-nya. Ya. Mas Den. Ya. Kan JK banget bom di situ. JP kalem deh. Fire in the hole! Jaga satu. Fire in the hole! JP2, JP3. Ada lagi deh. Double kill. Habis. Dan Ri, gue berharap sama kalian loh. Okay, let's go. Fire in the hole! Harap apa gua tar? Hah? Ada sih lu. Sorry, Harapnya sama gua. sorry Pak CM. Fire in the hole! Untuk kali ini. Wah. Gimana sih? Ini dong, nggak mati apapun. JK. Dan ularnya ada? Ularnya ada ya? Fire in the hole! Jauh loh itu sama. Aduh, berhasil. Ya, orang A dong, geser dong. Orang A udah masuk. Aduh, JP. Ada Den, help Den. Ada help Den. Affirmative. Fire in the hole! Ke BD satu. Satu ke BD Den, ke BD Den. Mainnya riwah banget. Bomb has been planted. Gue menangin loot Putri Vincent gue ya. Gue menangin tuh. Rumah B. Ah, masih nahan sih. Rata. Mencet. Pok gue butuh lumayan juga Pok. Sit. Gue butuh kalian, hai tim live ku. Mission failed. Gimana nih tim live gue tuh? Besit Revo. Itu kan nggak tendang ya tar. Iya. Mati, mungkin mati. Info jalan terus info. JP mati satu. Dan tahan ularnya Dan. Main di Sulepo. Jangan pernah dicat dah banyak banget bosnya dia.
Anjir, saling ngebom orang. Oh, spam set. JP. Nggak, gue di spam. Dekat jauh dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Dan tahan dulu, Dan. Orang JK 2 ya. Depan Iya, iya. JP 1. Dan bisa kalau Dan. Fire in the hole! Per, tahan di B dulu, Per. Oh, nggak tinggal 2. Deden udah di belakang si Deden. Orang JK tadi 1. Kan gue bilang orang B, Ferry malah kalah. Udah. Ya, Ya, Gue udah bilang. gimana sih? JP tadi udah lari ke B deh. Orang itu segitu itu. Bomb has been planted. Sabar deh. Mati orang itu. Ada nama dari mid fix. Fire in the hole! Nice. Godong. XP gue mau banyak, woi. Woi. Enggak dong, gue bisa hidup lagi nih. Ayo kita bertiga harus lebih solid lagi nih, guys. Ya, Bukhari, Deden denger ya. Lebih fokus. Gokil bro. Sit, gua buntu. Ayo Sit, buntu Sit. Hanya diakalin sama lu. Iya. Ada Den. Ularnya mau naik. Oh nggak ada jadi. Ada ya tuh, masuk aja udah deh. Lari dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, di bom. JP-nya dia cepet, JP-nya lama. Masuk set belum? Udah. Fire in the hole! Nice. Satu udah masuk sana. Depan JK. Fire. Wah, hit banget. 2 lawan 2. Satunya gara satu. Itu hitan. Nice. Nice. 2 lawan 1 ya menang orang. Ada, bawa. Nice. Ini lama buat motongnya dah. Makanya nggak gua harapin. Success! Bro, kill. Midnya mau masuk Den. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ularnya dong. Ya, ular udah masuk lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, headset lagi. Maaf, JKJP masih ada 4 ya. Ada JP. Baby. Affirmative. Nice shot! 4 lawan 4. Wah, hit banget tuh JP-nya. Miss, masuk ke deh. Double kill! Aduh. Ada dong detail. Mission failed. Masih ada Per. Tahan aja makan. Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Nice. Bener nggak lah, gue dicabut padahal. Fire in the hole! Terus ya. Fire in the hole! Tahan aja Per. Affirmative. Mati tol satu ya, mati Ya, tol. tahan. Menang orangnya 4 lawan 6. Gimana guys? Jika Oh ya, udah tahan aja dulu. JP 1. Ada bom nggak? Gak ada. Fire in the hole! JP tuh. JK. Jangan dia main galisan. Kasir nih. Itu banget, angin. Nice shot!
Wah, JP. JP. JP-nya pas 90 agak-agak lumayan. JP lah. Nice. Begini dong tim live. Hey, tim live gimana sih tim live? Sabar. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tol bisa kan ya, tol. Main B-nya, Bisa, tol. Iya. bisa main B. Iya, banyak boxnya. JP-nya kosong. JP 1. Hey, minta isi dong. Tolak clear. JK 2. Narik lagi dia. Per, tahan ditaruh dulu ya, Per. Fire in the hole! Ada JK nih. Woi, banget tuh. Udah belatan. Mati. Nice shot! Aduh, berapa, Per? Ada. Etanan. Tol 2. Go! Ada naik ke rumah dia. Affirmative! Satu lagi. Wah, kok nggak kena sih? Tahu. Kok Nice. curang banget. Edwin. Hahaha. Nice. Lu gua deh. Tolonglah deh. Tolonglah Den, lu cepat. Ah, iya, tarik aja Per gitu bagus, Per. Fire in the hole! Ya. Kalau nggak kuat, lu tarik aja. Fire in the hole! Aduh, gua mantul lagi bang gua. Fire in the hole! Nice. Ya. Fire in the hole! Nice. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada nggak, Per? Ada JK nih. Oh, lihat JP dah apa? Kalau Oke, dekat oke. bilangnya. Wah, bom gua. Ada ri 2 ri. Ayo gua sekarat ya. Belakang juga mati satu ya. Ya. Kiri tanam kiri. Gimana? Lagi dia. Kelas ya. Nice. Gitu dong. Ini Bukan kode kan makin jago bro mainnya bro. ya iyalah. Emang monkey. Nyari. Apa per? Mulai bacot. Minta masuk. Ular. Ular dong, ular. Ularnya masuk itu. Ya, kalau lagi JP. Liatin ular mong ya. Hah? Kok liatin JP po? Udah ada. Per, tarik minta, Per. Oh JP sekarang. kanan. Mati. Ya, angkat. Masih ada. Di set. Ya, gua nggak tahu dia. Ditaruh di set. Bisa gas, udah gas. Fire in the hole! Lagi masang ya? Iya. Dari ular. Ular. Belakang per. Ada gas. Nice. Tadi orang A nih. Ini dia low banget dah, kena C5 gua nggak mati tadi dia. Belakang JP. ada, ada. Gas, belakang gas. Di terowongan. Terawangan. Nah di tangga. Itu ya. Nggak, belakang JP. Itu JP, belakang box kanan, guys. Nice. Low banget tuh. Bro, Bro, gua ketiga. Langsung naik. Parah. Gitu dong. Udah Per, lu pakai O aja Per. Pakai SC, pakai apa? Pindah aja Per. Pusing. Oh, itu yang jago tuh si Pami 24 jam tuh serem. Enggak, yang jago WNC cu. Anjir. Yang jago WNC, kalau mulu gua. Yang jago MC apa lu yang lemah? Ya. Kurang banyak lo menyerap ilmunya. Ntar private lagi Den. Oke? Oke. Kalau yang jago-jago lu kayaknya nggak terlalu bersinar ya. Iya. Gas, kalau gua TF lagi gimana nih? Masa nggak ada hadiahnya buat gua sih? Capek doang nih gua. Anjing lah. Aduh. Ya, keluar lagi dia, yes. Keluar lagi ya, guys. Keluar lagi dia. Emang ngecit itu dia. Nah, tapi dia nih senang kok, dia nggak bacot nih. Nggak kayak yang sesuai sama yang dia ngomong. Keluar bro, mereka bro.
Keluar dia. Iya, lawan satu orang. Gua bener aja. Gede. Aja gua. Lagi gede gua. Gua masang ah. Mereka masih hijau. Banyak. 3 dari mana bang? 3 ini. Pasang. Pasang. Ya, gua doang yang dapat. DC kata si Junior. Santai bro. Share kali. Woi Junior, share kali di FB lu woi. Di FB 24 jam. Umumin giveaway, jangan berhenti Tan. Oh iya. Akan ada giveaway. Iya. Oi. Giveaway pala ferry. Ada yang mau giveaway pala ferry anjing? Mong. Can mandi si Ijal. Saha si Ijal teh saha Aziz. Si kentang om ini ampun. 1000 aja berdua kali mahal juga. Man ana lakum. Ya elah dan anak majelis nih. FPI bro. Woi man. Apa man? Ini baru di Blast City ini baru menang sekali. Gimana apanya tuh? Oh ada si Zidane. Entar ya Dan. Lu ini si Junior bikin pusing palanya Monkey aja nih biar main Apex dia. bawahnya RM tuh beban banget. Dasar. Mantep ahi. Ayo. Mantep ahi anjing goblok emang si Junior. Yo let's go. Keluar anak. Lu katanya ngajakin gua berantem, Pet. Valorant dong. Besok gua Valorant Junior sama si Riz tuh. Sama yang lu bacotin tuh, Junior. Gua Valorant sama Doi. Sama Onta juga iya. Lu ngajak gua berantem, Fer. Apaan sih gak jelas lu, Fer? Mau apa sih, Fer? Tahu. Ayo, Mang. Set. Si Perry Valorant kill dah. berapa tadi sih selama main sama 24 jam? Diam aja, man. Ya. Paling bawah terus Udah dia. Aceng tuh, Aceng aja, Ceng. Oh, tadi dia manggil gua ya? Cengski. Aceng. Ada Cengski, ada Zidane. Oh, Aceng kita baru datang, Aceng. Aceng ya, Perry udahan. Oh ya bentar, gua masih. Udah Perry udahan. Bentar. Kita ada player ya? Iya. Emang udah ngeri banget. Sama 24 jam. Kasihan deh lu. Menang gak bang? Menang di Blast City kalau di Downtown nih Blast City belum ceng. Kita lihat cengnya dulu ya. Siapa itu? Di screenshot gak? Dari Gua awal abis ini main. dapetin Enggak. jam. Lah, kok beda sih suara Aceng? Halo masih. Halo masih itu. Halo masih. Udah. Halo Mas Tan. Enggak Bang Titan. Halo Mas Tan. Kalau Bang siap. Iya, ntar. Panggil Bang Titan dong, Bang. Halo Mas Tan. Mas Tan. Emang Apex update mong? Mas Tan gak enak. Gak tahu. Mas Tan. Temen gua update 5 giga. Om Tan, kalau Om Tan Iya, gimana? update berapa ya? Kalau Pak Tan Iya. Enggak kah? Update-nya berapa giga ya? 8 18. Hah? 20 salah. Kok biasa, Kok? Fokus dulu. Wah, bom banyak banget. Kok ayo, Pak. Gua nggak ngirim aja bukan. Ada Tan di press. Tuh. Oh, sah. Ayo. Tuh, Pak, udah gue bombin. Mana Fer? Tol. Di patah-patah. Ya. Wah, salah gua. Kelok bom gua. Ada dong ularnya. Nice. Ular satu. Pusing. Ada yang bisa spam belakang box enggak? Gua bisa. Di situ mulu cuy, susah gua nembak aja. Nggak, kalau dari situ mulu, dari JK bisa ditembusin, Den. Ntar. Iya, enggak. Tembusinnya di sini nih. Lu tau nggak, Rif? Tahu. Nice. Mati nih. Buar, meme. Udah. Itu dari Ayo, Feb.
Tuh Agak. kan, ini kan Fire in the hole! Fire in the hole! mati. Ya, bukan abang. Hold this position. Oh iya iya, mantap mantap. Ya, Jadinya kan lu. gua kira di semakin tuh. Ya, ninja lagi. Iya iya, depan. Ya, banget dong. Per jangan dilawan Ini paling pojok ya. iya, Per jangan dilawan dulu tau lah, Per. Ya ya, oke. Main di apa di biasanya di base. Fire in the hole! Main di BCPR, jaga orang belakangnya Per. Ya oke oke oke. Iya iya cuy, iya cuy. Tembus Kan cuy. gua bilang. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo masuk, ayo bom. Fire in the hole! Ah, Fire in the hole! Ya, Yo. gue. Weh, bro, itu gimana Buset. bro, ceritanya? Itu tuh yang kayak gitu-gitu yang fatal. Begitu cuy. Nah, itu yang fatal-fatal yang begitu. Lompat aja, Per. Say hello to mama. Ada itu Per. Lompat, Per, lompat, Per, lompat, Per, lompat, Per. Ya, dikasih tahu lompat. Anjay, ilmu baru cuy. Tembusin. Main banyak, main banyak, main banyak. Tahu. Fire in the hole! Soal 5, soal 5, minta 3 dong. Fire in the hole! Makan di snapgram. Fire in the hole! gue screenshot dia. Wah, gua sekarat banget. Fire in the hole! Masuk banyak. In the hole! Darah gua sekarat ya, 6 darah gua tuh. Udah di depan mid ya. Bentar. Dari rumah B itu. Fire in the Pas hole! dari abang. Fire in the hole! Per ada Per. Ya, Ya. Peri. Fire in the hole! Per belakang. Dari itu. Ya, Ada depan mid kan. darah gua 6 sih itu masalahnya sih. Ah, Ya. Ada sih, kasih. Aduh, ada lagi di ular. Gua juga mati. Aduh, cupunya. Lagi. Hanya di skemain. Duh, ayo dong. dua aja dah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Main di markas saya dulu, Per. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya. Kok dia nggak mati sih? Wah, rame banget. Kayaknya jangan mati rame-rame begitu, guys. Majunya atu-atu aja dulu sih, kalemin dulu. Pintunya kecil soalnya. Dan tabrak ular aja, Dan. Fire in the hole! Jangan main A begitu. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, gue deh sini. Fire in the hole! Ah, elah bunga banyak banget. Fire in the hole! Buang ke DC dong. Fire in the hole! Sabar ya. Wah, bener-bener. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, Fire in the hole! JP. sabar. Sabar, Dan. Ya. Jalan itu tuh. Kiri lu satu tuh. Ya. Tapi dia punya kaki tuh. Ya. Wah. Ulang lagi gua. Mission fail. Kecewa gue sama yang dalam kill. Fire in the hole! Ya, Riz. Fire in the hole! Hit ya. Hit RB, minta hit RB. Fire in the hole! Fire in the hole!
tumbal, ayo, maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Tuh, Fire in the hole! Game point! Masuk. Fire in the hole! Dulu, awas, granat. Fire in the hole! Fire in the hole! Bokong sih. has been planted. Bokong ya. Ada bokong aja. Di set. Aduh, udah banget tuh. Dari JK dong. Wah. Ya kalah 7-0 lagi anjing. Nih. Saya. Bomb defused. Uninstall. Blue team win. Apa? Uninstall. Bomnya ada 16 anjing. Wih, pasti gue 16 bom anjing. Gue reload dulu ya. Tadi hampir DC anjir. Hampir kan, baru hampir. Ya kena bomnya delay mulu gue Alah. baru mati. Ya, Thank you udahan. udahan Mong. Udah. Bagus kenapa kan dari tadi sih, Mong? Tahu. Yaudah, Ada Jidan lah ya. Eh. Mana Jidan? Ya Mas selalu memantau. Dan Edan. Pun GB gue sampai DC. Dan juga udah nggak ada, udah off. Dan Enggak, ntar dia main kok pasti. Dan chat Dan. Ntar kita main 6 kali. Seru ya. Malaman kita. Ya Habibal Qalbi. Iya, Habibal Qalbi anjing. Apaan tuh artinya? Ayo. Yang Ya Hoirul Baro ya. Yes. Ya Rabbu Mustafa. Tar, main itu tar. Apa tuh? Ya Rabbu. Apa sih Dana? Lupa gua. lupa. nama aja yuk. Hah? Enggak tahu kalau 66 malaman aja. Gua udah chat kok, udah chat. Ini kan Sparvan, seriusnya malam lah. Susah bomnya udah 16 anjing. Ya udah 16 dulu bom lu kan. Pusing dia cu. buang bomnya nggak sembarang, Cong. Nggak, maksudnya Yang dimanfaatin banget bomnya. Gak salah-salahan. Ya, kayak gitu. Bagus banget. Nah mulai berkurang satu nih, asik nih. Mana sih? Finit. Allahumma sholli Dan chat si Zidan Dan. ala sayyidina Dan si Zidan chat Dan. Muhammadin tibil. Ini lagi asik deh. Riri lo aja deh. Aduh ya Allah nyaman. CS tan. Aduh enggak ada guys. Faceit tan, faceit. Anjas. Bukan game gua. Si Manda mana ya? Ri, gua udah bikin konten Valorant, Ri. Kenapa lu lagi ngapain konten Valorant? Gua udah bikin konten Valorant sama si Riz sama si Nova. Oh, udah di post belum? Bentar lagi. Gua udah pakai thumbnailnya pakai mukanya si Riz sama si Nova. Ini gua main lagi nih Valorant. Ya kayak gua butuh cari pinjam di sini yang Dex, Ri. Gua masukin Nokia. Yang Dex nggak apa-apa tuh. Iya, gua masukin Nokia. Ya udah, selalu deh. Ya udah. Bocenin. Tapi kalau ada di situ ntar gua spar terus kagak jarang war. Lu tetap war ya guys. Gua juga pindah PPMK lagi lah. Ayo cari yang seru sih. Gua balik ke ITERA. Istilah. Ya. Gua balik ke ITERA. PPMK rame tuh kan, tapi minta masukin siapa ya? Itu ada teman gua si Arung. Gue dulu sama si Depa kenal kan? Kenal lah Depa Mahendra, Depa sipit matanya kan? Iya. Depa gendut kan? Iya, Depa Dulu gendut. staffnya dia. Oh, dia dulu staff. Tapi PPMK sekarang jarang kelihatannya di Spar. Kita jarang spar kali. Kayak nggak pernah sepan. Mana, Po? Nih lagi loading
Satu lagi siapa? 77 dulu dah. Biar nggak keramaian. Mau emang kayaknya. Mau Biar dia. bomnya 14 ya. Emang dapat banyak sih. Emang paling bener Spar, emang paling enak. Tadi gue Spar baru nge-live anjing, rusak banget. Ayo bro. Tadi sorry kita Spar ya, Po. Enak kan orang tadi tuh, lagi Ri? naik kan. Apa? Clan. Berapa sih? Aduh lama banget guys. Udah seneng gue di Spearhead. Sensor kan. Mana nih katanya baca? Mana nih katanya? Kalau mau di GBN sampai battle tank kan, maksudnya kita udah battle tank nih baru di GBN. Jangan dong. Tekan CS kami dapat gift. Oh ya. Baik, 77 yuk. Nah, kalau 77 lebih enak. Cok. Random, cok. Si Zidane, Den. Udah lu chat? Ya ada di Discord dah. Keluar dia. Kayaknya sih keluar. Oh sebentar, gua chat si GG. Lagi Spar gak? Allahumma. Nah ini Jidan nih, oke bentar login. Di zuhur salat. Aku seorang kapiten. Waduh, seorang kapiten nggak tuh? Apaan tuh konflik telur Bandung ke usap sepedaan lur ya. Tapi kok dia kemarin bacot sama itu ya Noki ya? Dia bacotnya sama siapa sih? Mungkin Nggak, karena jadi gini di Noki grup Rere tuh jadi awal masalahnya ada yang ngebaca Coba lihat nama di DS. Kenapa? Nggak jelas lu Per, kalau nanya apa jawab apa. Apa sih Per? Disuruh gue gini. Pulang udah malam Per, lu nggak mau pulang? Iya. Kenapa Den? Nggak diusir saat Per. Jadi di grup Rere tuh rame katanya permasalahan awalnya dari tim Sapero yang ngomong anjing katanya. Oh dari levelnya juga. Oh dari series. Iya. Emang anjing itu baca. gara-gara bukan dimainin seriesnya kali. si ininya. Apa ya namanya? Betrix pokoknya gitu deh. Wiwin. Pokoknya ada di SS dia yang toxic duluan. Ya. Oke. Nah, jadi yang lain kepancing. Ya udahlah, namanya komunitas PB begitu Dia semua. katanya lagi Memang dicari. gitu semua. Seru tapi sih ya. Kemarin aja seru banget lu ngeliat live komen gue sih. Dar anjing gaduh mampus. Rusuh banget anjing gue bilang. Ini siapa lagi nih orang-orang. Rame banget sumpah. Tapi thank you Ya, udah nambahin videos. Iya, Yuk. Sini lagi. Biarin sih 88 enggak tuh. Jangan sini, Cok. Sempit banget. Tawuran anjing. Kementerian. Province tuh. Province. Titan. Nggak mungkin dia kenal gua, guys. YouTuber nggak mungkin di-kick. Ya. I'm good. Apa? Astagfirullahaladzim. Ngomongnya bergas ya. Kadang nggak bener. Manda. Berdosa. Live di WhatsApp ah. Live di WhatsApp. Random nggak tuh? WhatsApp enggak. Siapa? Gua. What the heck? Kenapa ya bergas ya? Wih, nama 3 orang subscriber gua.
Lumayan. Woi, gua mau bikin social bus, woi, donate, woi. Ya. Jangan live di Sabar. Lu ngerti gak buatnya? Nggak belajar, guys. Asik. Iya itu. Iya, katanya kemarin Saweria juga atau Bangsai. Mudah ya, Set? Solaria. Saweria. Solaria dong. Makan mulu lu mah, gas. Makannya diet. Diet, oi. Ayo jaga JKB. Fire in the hole! 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 Gimana tuh Jidan mati? Met udah ke pasirnya satu ya. Pasir. Fire in the hole. Balik lagi ke mid. JKB. Ya. Mid. Orang banyak masuk nih. Tuh. JP. Orang set. Wah, JKA 2. Bomb JP has been 1. planted. Orang set 1. Pasir. Nyawa dua tuh satu. Terus ini nih sakit nih. Yo. Mission fail. Oke. Okay, let's go. Ternyata semua bisa ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Jembatan kena hit bom. Fire in the hole! Nice! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Sabar guys. Wah, Menang orang. nice. Mana dia? JKA 1. Masih JKA. Ada ramai satu tadi. JP ya. Iya, gua udah dapetin. Sabar, cek. Gua JK. JK ada sih. Ada semua kasih. Ada nggak ada? JP 1 tadi. Bom. Headshot. Ada ya di TK 1. Nice guys. Oke, JP lah. Nice shot! Yuk. Mainnya kalem aja, kalem. Mission Jidan mana? success. Bang, enggak. Bang, enggak tuh gimana ya Bayu Wakfirdan? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Bang, enggak. Fire in the hole. Oh, enggak maksudnya ya. Dan B ya dia. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Sekarang hole! betul. Bentar. Aduh, Fire in apaan the dong? hole! JK 2 ya. Fire in the hole. JK ada. Hate point! TK ada ya. Tarik hit. Ya, ada 2. Wah, bom bajingan. Double kill. JKA masuk. JP 1 tadi loh, parah. Aduh, sabar. Sabaran. Orang JP parah. Giveaway. Udah masuk, Kak. Giveaway dong di Bomb has been planted. Orang set. Wah. Giveaway dong. Lihat di description Bayu Wak. Ada giveaway mobil bak. Sama Yang menanti. Mission Yoi. fail. Okay, let's go. sangat banyak giveaway. Maulah. Enggak. Ada cash 200. 50k buat 6 orang. Gua press nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya dan lu JKB dan Fire in the hole. masuk. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enggak jangan. Bagus. Oh, tanahnya dulu pas itu, Pak. Affirmative. JK-nya kita JP ada. JP rame. Ya, sama. Iya. Wah,
headshot lagi. Terus JK-nya di dalam di luar aja tuh, bom-bomin aja kalau udah masuk. Iya. Kan cek tuh dia tuh. Triple kill. Wah, gua udah kena. Woi, Reset. nice. Mission success. Oke. Lumayan tuh anjir. Oke, as always, Rocky. Fire in the hole! Rasain, Pak. Fire in the hole! Per, JK-nya tarik aja per. Iya, perasaan gitu dong. Nah, Gua 2 sama Ethan Hunt. iya. Waduh. Ada per. Fire in the hole! Gimana kok? Ya, anjing nggak lihat. Kita aja Kak. Mati ya? Nggak serame nih. Nggak ada. Double kill. Macam-macam dia sama Tan. Waduh, tahu dia Tan. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Kok narik reset tuh dari bawah langsung dari atas ke bawah gitu loh, Pak. Ngerasa ditarik. Dan lu di kabel lagi deh, di kabel ini deh. Ada, Pak. Wah, itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kok kena dah? 8 point! Banyak masuk ya. Banyak dari set, Dan. 8 point! Mobilnya udah bisa. Di set. Dibus. TK. Bomb defused. Parah banget si Zidane mau didiemin biar mati sih dikasih. Parah. Mission success. Pak, press lagi, Pak. Nyangkut tadi sih. Alright, let's move out. Tadi dia untung nyangkut. Pak, ayo, Pak, press, Pak. Fire in the hole! Lu giniin ke pengkolan, Bang situ. Fire in the Mati hole! tuh di badan tuh. Fire in the hole! 8 point! Ya, Jembatan 3. Buset rewel. si banyak masuk. Ada di box per. Ayo di pasir. Depan lu. Wah, Oh, sisa 2 ya? satu. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Ada yang jaga JKB ya? Fire in the hole! Ya, kok udah masuk? Ya, Repo nggak ngomong lagi. Enggak, Repo nggak ngomong, banyak udah masuk, diem aja gitu mati. Aduh, udah dipasir lagi. Bomb has been planted. Diem aja lagi sama sekarang. Nice. 4 lawan 4. Tunggu. 3 B ada. Ya, kanan ada. Dulu. Belakang. Ya. Pok, kalau banyak masuk ngomong, Pok. Pok. Mission Ya Allah. fail. Okay, let's go. Ayo gue di kabel nih. B-nya dong. Jangan base semua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lu ke B orangnya main aja. JKB. Fire in the hole! Mati satu. Fire in the hole! Bom ada tuh. JP 2 ya. Mati di kabel lagi. Aduh, JP 2. Headshot. Aimbot. Okay, let's go. CM gua. Iya. Enggak lah. Dan dia matanya dikagetin deh. Mau direbom aja, Den. Nah. Fire in the hole! Ada nggak, Per? Waduh. Fire in the hole! Fire in the hole!
Panen gak tuh? Pada panen gak tuh? Tadi Udah sama aja sih, udah telat sih. Wah, Sama aja udah. Kan gua bilang juga udah nggak usah maju sih. udah nggak usah maju sih. Success. Anyar. Iya, udah nggak usah maju sih. Ya udah gua main Aris. Fire in the hole! Dan kita ada nek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nembakin gua nggak bisa. Wah, gak kena deh. Fire in the hole! Ya Dan masuk itu Dan. Ke pasir mereka ke pasir. Ya. Mereka ke pasir ya udah. Aku di pasir. Aku di pasir satu. Udah dia. Mas. Bisa satu. Blue team win. Wah, gua dibalap sama Bad Boy. S8. Ya, gak punya. Kalau kita menang 2 map baru 8. Si Zidane mana sih? Ada dia di base kayaknya. Itu ada di DS abang-abangan seri. Enggak. Dan Let's go error. Lu suara lu ada tadi nggak ada lu, Po? Kemana lu anjing? Woi. Tadi lu kemana gua tanya? Lateri. Beribu Bisa alasan. ngomong. Beribu alasannya. Bang, ayo war lawan RR Muhammad Dias. Bentar ya lagi lawan 24 jam dulu Dias. Habis ini Jadwalin aja. yo jadwalin aja, tapi jangan lupa subscribe. Iya. Enggak. Nggak, Dias kalau mau kita 66 ayo. 66. Kita 88 boleh lah. Bad Boy. Hah? Yang lain pada main expert aja. Yang udah main expert aja. Enggak bercanda. Error cok des gos. Astaga, coba dipaksa. Ini lagi padaan. Ayo bang. Bentar nih lah udah janjian Dias. Sama si 24 jam nanti ya Dias. Nah. Yang gas lu kalau gua donat seminggu sekali lu ya, lu ngomong jangan bohong mulu lu. Oke, Siti bantu gua nanti Siti, Saweria. Siti. Kan idenya idenya harus cemerlang dong. Biar ntar pas lu donate ada nama lu, Ethan Hun. Oh. Nah, ada top listnya. Yo semuanya Ethan Hun ya. Ethan Hun. Semua cuma Ethan Hun. Iya, Yang donate Tanhun semua. Lu lari 10.000 ri. Ya, mulai kayak Aceng. Oh. Apaan sih, Ceng? Hati-hati drama sama Tuklen. Mudah-mudahan sih enggak sih. Biasa aja bro kita. Kita kan fun aja. Gue mau beli minum dah. Tapi gini masih drama. Gua Di press nih pasti di press Iya. dikasih 6-0 lagi. enggak lah. Dan biasa Dan. Isi. JP nih. Belum JP-nya. Lah udah lewat tuh ya. Di B di ras 2 orang. Ada nggak sih? Mati 2. Gak ada sih kayaknya. Gue masih di JK. Hit. Oh itu Mayat ya. JKB 1. JKB ya. Sabar. Gua masih PK. Wah, gua lari lagi. Itu JKB-nya hit ya. Sabar deh. Wah, JKB set. Mau nyebrang aja susah banget ya. Belakang ada. Bisa nih, Keras gue masih. Dia dengerin dia stepnya kayaknya ini sih, bocor. Ayo. Mission failed. Awas bomnya ya, JK-nya jangan masukin dulu. Dia bisa Asik. pas depan JK-nya ya. Ya, I'm going DC sama si. Bisa tuh. Bisa ke situ dia tuh. Gimana cara tuh? Gimana Ri? JP Dari flash, JK. JP flash. Dari JK itu sih. Si Zidane. Pas banget di situnya. Waduh dari ini.
Tapi tahu bom bang. Fire in Gue the di bom hole! 5 bom. Fire in the hole! JK bukan. Dia nembak apa gue ya? Ngemis. Kita harus main tempo ya. Yoi, tempo dulu. Ya nunggu bom dia keluar aja semuanya. Iya, 3 lawan 3. Banyak banget sana. Ada ya, Sit? TK. Iya, fix TK tuh. Di tong sampah atas Sit dia naik tuh tadi. Di mana, Dan? Aset. Aset A. Ayam gue dulu ini. Oke. Iya, habis buka YouTube. Cek. Masuk. Lalu deh. Nice. Wah, hampir nggak mati. Pasir, Sit. Pura-pura masang lu, Sit. Oh, dari belakang. Ada Sit, pasir. Ada JKB, Bos. Gua bilang. Ya. Masih bilang gua gosip lu, Sit ya. Gak percaya kan sama gua? Bangsat lu. Bangsat kau. Mission fail. Kata mana bangsat kau. Fire in the hole! Udah, gue di markas dulu, tunggu bom jatuh. Ada di Tahan dulu aja, Pep. Fire in the hole! 6 dia. Fire in the hole! Apa? 6 bom buat misalkan TK. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mer kemana dah? Fire in the hole! Dan main, jangan main Aden. Di panggung satu di atas gue. Aduh, gue nggak tahu. Waduh, Fire in the hole! masih peluru nggak? Fire in the hole! Belakang pintu mit, maju dia. Jangan. Wah, gua salah. Ya low banget itu. JK low banget. 1. Enggak ada. Nah, bawa jembatan. Kiritan, coba kiri. Apa sih, Pep? TK 1. Wah. Darah gua 60 kanan. Enggak mati. Darah gua 16 nggak tuh? Oke. Mission fail. 05 gua. 053 jancuk. Culik aja dulu. Nih, gue ada spam TK cuy. Nih kok. Gue ada spam ke TK nih. Fire in the hole! Fire in the Tuh. hole! Fire in the hole! Kan dapat kan? Kena hit JK-nya. Nih, di jendela po. Enggak, loncat diem aja diem. JKB satu. JKB satu ya, JKB. Mati JK. Iya ada. Fire in the hole! Wah, JP 2 dong. Fire in the hole! JP ada. Wah, gua dilompatin cok. Belum nih gua ya. Tabrakannya yuk. Tabrak B-nya. JKB isi mid isi yuk. Mission fail. Gua belum kill nih, gua kill dulu lah. Alright. Ayo, tabrak mid JKB. Kira lu nggak nyadar. Mantap dong. Fire in the hole! 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 Di mobil biru, iya. Mati. Di box. Wah, nyala. Di box, iya. Mati.
Double kill. Pasir nih. Dua kan. Iya. Bomb has been planted. Wah, nggak mati dong. Saudara. Ah, gua lepas sih. Ah, monyet. Salah tuh. Masa gua lepas. Gua digituin. Wih. Wih. Tengel. Ini baru nih. Memanas nih kayak ini. Jangan baper guys. Nggak mati sih monyet tuh. Bomb defused. Bro, itu kill, bro. Periska in the sky. Iya, Periska itu andalan keluarga sama itu. Nah, pede banget. Fire in the hole. Mantap. Fire in the hole! Kalau pede Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 TK. suara Ya, ada lagi JP-nya maju lagi. JP maju. Di Ya, JK. JK 2 lagi. Turun ke mid 1. Ya, dari TK. 2 lawan 2. Ambil crackdown. Satunya lagi mana dia? Dan ke B deh. Pasir, Pasir. satu lagi pasir. Sabar Den. Sabar. Lu kalau bisa cabut aja Den. Di JKB. Lu tahan di JKB aja Den ya. Bomb has been planted. Boxin. Den. Fire in the hole! Den. Wah. Ya. Tadi kita makan dulu yang di box Den bareng. Bomb defused. Oi. Aman. suara keyboard aman kan? Aman. Mission Makin failed. berisik aja makin kesini. Iya. Makin Itu udah kena mic apa jauh enggak, Dan? Jauh. gimana sih? Fire in the hole! Fire in the hole! Udah jauh gila. Udah jauh banget. Menang orang. Oke. Malam-malam. Bom lagi. Di panggung. JP-nya di panggung. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Banyak masuk. Per, lihat teman per. Menang orang ya. Kena. Iya. Menang orang ya. Jangan sampai kecolok boy. Satu. Udah sabar ya. Bomb has been planted. JKB 1 pasti. Udah left set ya. Ya. Jika habis. Kami ada. Headshot. JKB lagi. Masuk. Kebiasaan tuh kalau udah tinggal gitu pada nyari gitu loh. Iya, ngeblundir mulu. Iya. Success. Iya bro, santai bro. Okay, let's go. Itu suruh kill. Free kill lah Wery. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Masuk aja Per. Kill Ferry. Fire in the hole! TK. Bener. Ayo. Masuk aja pasang. Take point! Masanya gue jaga orang belakang. Gue jaga pasir area. JKB-nya isi dong, bad boy. Fire in the hole. Pasir 1. Bomb has been planted. Kita orang pasir itu. Nice.
Headshot. Dari JKB ya? Tahan aja, awas kulit please. Ya lewat dia. Serius banget bro, Elpan Ginting. Serius mah udah bubar. Mission success. Serius banget, serius udah bubar. Lawak ini. Tim Lenong. Tim Lenong. Fire in the hole! 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 GTA press. Tinggal aja bang, dia rame hanya. Kalau ngepres, JKB-nya mau masuk ya? Mau keluar? udah tahan sih. B-nya masukin aja pelan-pelan. Ayo spam nih. JP-nya mau masuk. JKB ada ya, JKB pas belokan. Aduh, JKB. Naik B-nya, naik. Orang JP-nya hit ya. Nice. Orang set ada kok. Gua spam ada pasirnya. Waduh, nongol lagi dia. Fire in the hole! Ya, itu. Wah, gua mati dong. Blue team win. Itu belum aku yang turun tangan bro. Baik kas dong kakak YouTubers. Kalau lu yang turun tangan juga gak ngaruh bro. Baik kas dong kakak YouTubers. Cash gua banyak. Boset bingung cara ngabisinnya bro. Iya. Besar kepala. Kalau kata Bergas besar kepala. Congkik, Sabi, Yuki. Otaknya ditutup anjing. Ditutup nggak ngaruh. Ya buat chat putih aja bilang ke dalam siapa aku tolong. Ya mau siapa lu nggak peduli gua Elpan. Apa? Ya nggak ngaruh chat putih. Aja bilang kalau siapa aku tolol, mau lu siapa juga nggak ngaruh di hidup gua. Jadi nggak bang, bentar ya Dias, sabar ya. Pas ini lah. Pas map. Abis ini kita lawan RR tadi ya? Iya RR. RR siapa? Itu tuh si Muhammad Dias viewers. Aku kira tadi mau warga di retro. Melawan DT apa? Segini doang rupanya MI6. Ngakak tolol. Emang lu segimana Elpan? Kita main-main aja, cari ilmu. Pas banget gua loncat lagi. Ayolah Elpan. Kita spar gimana spar? Iya udah masuk dong. Lah. KP ada masuk. Di KB nggak yang lihat ya? Bentar. Di kafe di bokong juga. Ya dan. Oke, guys. Tulis guys. Lah ada A bomb has been planted. tower ya. Bukan luper. Headshot. Waduh. Woi, kalau mati info, woi. Info. Mission fail. Sekilas info. Okay, let's go. Hanya ada di sini. Gua jaga apa nama yang KB apa nih? Jaga jembatan aja dah. Ada di mid ya. Aduh, ada. JKB. Commit. Wah, udah masuk dong mid ya. Fire in the hole. Ini enak weapon. Itu apa? L3. L atas. L atas dua. Affirmative. Hold this position. Masih dia. JKB. Iya Dias. Ngapa emang kan? Bacot di ini di YouTube gua. ZP2. Siapa? Si itu Elpan Ginting. Bomb has Anak been 24 planted. jam gimana aja, Bang. Kanan ada po. Fire in the hole!
Wih, sakit banget gila. Heeh. Nama orang ganti-ganti ya. Lu keren lu. Hah? Okay, let's go. Lu apaan sih? Ri? Apa? Tiba-tiba lu keren Ya bro. udah. Ya. Fire in the hole! Fire Iya in the mau. hole! Fire in the hole. Oke. Ada. Mid. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Nice, bang. Fire in the hole. atas. Double kill. Aduh. Jembatan KB. Kafe B. Enggak tahu gua, Rum. Apa lo tat? Hati satu. Kuburan nanti ya. Enggak apa tuh. Kaget gua. Timit satu ya. Lanjut. Udah kagak ya. Fire in the hole! Berapa lagi sih? 3. Aduh, L bawah 1. Di bawah. Ntar gua clearin aja. Ya, ada masuk bioskop ya. Baca. Bang, izinin aja emang kelemahan baca tuh netizen. Mohon maaf ya. Sans gue mah. Ya. Udah apa yang ditang ini. Rame betul Tan. Rame aja. Gak ditanggepin. Alright, let's move out. Bro, kill kali bro. Kill kali euy. Iya. Waduh, kena. Fire in the hole. Fire in the hole! Lah, Peri, JKB. Ah, Per, keluar Per. Sehat. Jalan dulu. Fire in the hole. Ya, ganti di Kan baca nggak ada yang lihat ya? Ya, Mita ada yang jaga. Bentar ya, Matias. Bro. Ada kuburan po. Wah, headshot lagi. Tunggu apa? Tembak po. Cuma gua nge-kill 4. Sabar po. Mati cuy. Ada. Di dia di B. Bisa di set. Deket dan. Di B po. Set dan. Masih 2 ya? Itu masih di rumah tadi. Tower. Depan lu kok. Siap. Nice. Ada lagi di situ. Oh shit. Bioskop, Dan. Darah 80-an dan. Bomb has been planted. Nice dan. Tuh, main gitu Per. Ini cukup dah. Bomb defused. Tadi ganti titel dia. Ditanya. Sudah. Cuci darah. Mission Ganti titel dia. success. Ganti golongan darah. Okay, let's go. Ya. Oh. Sudar. Kok pada bisa lewat sih? Fire in the hole! Fire in the hole! Asper ada Per. Coba. Fire in the hole! Fire in the hole! Selamanya. Udah tunggu nih. Siap Muhammad Dias bentar ya. Fire in the hole! Ya, jembatan satu lagi. Dua lagi. Ramai banget. Dan tarik dan. Ini ketahuan ngumpet di situ Den. Kodenya set. Begini kalau gua kelihatan nggak? Itu ada tuh. 88 yuk. Kuburan satu ya. Kuburan las. Oh enggak, masih dimakan sama jembatan. Jembatan tuh Deden. Kebe dia. Yang jembatan ini. Belum naik kan ya? Kayaknya atas gua sih. Nggak ada, satu atas tuh nggak ada. Ya. Layu solo ya Per. Agak lah. Double kill.
Udah bocah. Jadi ini orang markas. Sel bawah. Orang pindah ya? Iya. Oh di L berarti. Bisa ke A, bisa ke A. Bisa A, bisa. Dan nunggu nih bentar ya Muhammad Dias. Di Wah. Ya. Wah. Poki di set Poki. By one Poki. Bomb has been planted. Jangan sudah ku bilang. Wantut sudah ku bilang. Mission failed. Okay. Sudah ku broken sang Jaga berat. BAE per. Lawan terus bang. Lo adanya berapa bro? Banyak banget. Korea. Midnya dan. Awas JKB-nya ya. Ayo Pok, gerobak Pok. Jangan marah sih, kan kejutan. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, maju dari Ya. Ular. Ya, gua gregetan anjing. Taulah sebangetan. Yoi dong. Begitu saja lah. 2-2. Beginilah tim Loneng. Kurang dari 8 nih. Haha, berapa orang? Dias. Bokong. Crowd full. Tim Lenong. Masih full nih Den. Bercanda motor. Besok gua live-nya ini deh nggak war. Has been planted. Nice, orang set ya. Di rumah. Fire in the hole! Bunuh dulu bareng-bareng dong. Nah. Kebiasaan. Ya bu. Pokoknya kalau dengan satu jangan satu Bomb ngedepis nih. defused. Dua-duanya kecil bu. Santai deh. Mission success. Ferry lagi. Ganti kita lagi per. Ferry ratin sekarang nggak bisa bang. Goblok aja udah. Bisa Muhammad Dias. Di mid atas ya. Mid dong liatin. JKB mau masuk. Satu jembatan. Ada off anggotanya. Masih di markas. Aduh, JK. Ya. Santai. Oh, nice. Di markas tadi ini orang pindat. Ada off anggotanya. Bisa Dias. Kalem Dias ya. Bentar ya, ngarin ini dulu. Ferry ada pawangnya Ferry. Roket ya per. Jawab nih. Mana dah? Mana tuh? Di A ya. Mid. Iya. Pada off anggotanya. Des gua error. Alasan. Tapi bisa dengar kita tau lu. Mau expert berapa bang? Kocak per. Kegap bohong. Soalnya kok. Jembatan apa? L. Rame nih. Ayo kok. Aduh, udah ke set. Oke bang. Kanan. Itu dulu. Ya. Titan. Tahan. Di kafe ada kafe. Ya dari L. JKB itu. Ada itu. KL. Yo. Aduh. Di L. L atas ya. Mati. Sisa satu. Di markas ini mau expert berapa bang? Bentar ya Yas, gua kira lu 88. Berapa kita? Tinggal satu. Tinggal satu. Mantap bro.
Ada tuh kiri lu, Dan. Markas ya. Komen aja rame-rame. Kalau siang mau Bang besok boleh dia besok 88 yuk kita war fun. Mission success. 99 juga nggak apa-apa. Okay, let's go. Ini kita 77 ini Ferry nggak main kan ini Feriski. Nampak Itu Mas ya. Iya. Gua cuma pajangan gua mah. Oh gitu, Iya. Per. Ya, bom kemana? Dar. Mati. Ya, tinggi dong dia. Oh, ada lagi tuh. Ada kuburan. Orang base. Kanan lu. Kanan buk. Ya, kuburan. Jembatan. Ada kanan buk. Mau Den, tenang Denis. Ya, habis dong. Ada lagi, Bu. Tadi di situ, Bu. Aduh, darah gue. Oke. Ini masih spotted. Pinjam Chris dong. Alasan. Kemarin bilangnya Coba pinjam Chris, coba. Bomb has been planted. B. Anjing kalau main jago keluar tai. Kalau ngewartai. Di lobby. Sini ya? Kanan. Di bawah dia, Bu. Belok kanan. Ya, muter L dia. Keren. Dapat. Oh, gas tadi lu sama Hasan, gas. Bomb defused. Mau ngerjain Tahu Hasan sih. siapa yang nggak tahu Hasan? Pak Hasan kan? Mission success. Gue juga nggak tahu aja. Dia ikut rapat kan. Siapa? Gua kira orang lain aja. Dia pakai masker. Lu tarik aja kan soalnya. Dia main B ya, Den. Iya. Mati sama bom bunuh bangsat. Alah. Ada jaga. Belajar. Ada kanan dari kafe. Ya. Ya. Lewat Instagram aja dia MI6 Titan. Bomb has been planted. Ya. Wah. Bisa ini ke MI6 _ Titan ya. Mission DM failed. aja underscore dong. Oh iya nggak ada yang pakai underscore MI6 Titan. Lagi. Nyimper. Itu orang Nyimper. Udah sama si Bukuri. Burgas anjing. Wah, anjing. Gitu kayak. Nggak apa-apa guys. JKB. Mati. Nice. Mati. Burgas. Di markas saya satu. Bro, itu kill kali, bro. Astaga. Lah, headshot. Ya, headshot lagi, Bang. Beneran bro, anak RR, ADN. Iya emang, tahu gue Ri. Pasti ada notifnya Ri. Wah, mantap biar. Biar nambah ilmu. Nambah ilmu apaan sih? Nyimper. Suka aneh-aneh tau gak lu? Nambah ilmu mulu. Lu ke Banten aja Ri. Jembatan dulu. Ya. Mati. Di mana Den? JKB-nya mau ditabrak. Di mana Ren? Ya. JK ada, JK. Mid 2. L3. JKB 2. Anjing headshot dong langsung gua. Gua males lah. Ya. Udah gua kasih Chris juga Per, gimana dah? Bomb has been Tower planted. kayak ada.
Anjas. Oke. 12 round. Oke doang dari tadi. Alright, let's move out. Gue jagain ya, Iya, lu jaga mana serah. Lu nggak mau jaga warung, emang jaga warung. Kuburan satu ya. Kan mati Aduh, bisa masuk aja gua. Kalau gitu, tahu goblok banget. Bang Ber. Oh, besok tuh rame tuh. Lah ada lagi dong. Kita nggak ada orang pindah sih, tadi gua pindah aja. Bomb has been planted. Baca deh. Hah? Lari. Bukan gua. Bisa. Mas. Tadi orang-orang. Aramit. Bisa apa? Bisa kuburan. Oh, si spam ya. Bomb Iya. defused. Bomnya depan Blue gua team coba itu. win. Gua kira Oh, itu ada yang nggak nge-kill, bro. Ferry. Per. Udah ganti detail belum, Per? Dulu anjing. Ada GM, oi. Astaga, ada GM dong. Ngehit pun kagak. Ngehit. Dia juga nggak ada bantunya. Anjing nggak ada kontribusinya. Lo tau nggak kalau main berarti dia cuma lari-lari doang. Iya, lari kena bom, lari mati headshot. Itu Periski. Goblok. Iya bangsat kau. Sit. Abis ini Sit ya, bantuin gua ya. Apaan? Saweria. Gitu. Keras kah Bang, 24 jam. Keras bro, keras. Lebih kerasan gua Tan. Iya. Kerasan lu yang 13R enggak. Semuanya bagi kita keras bro. Prasetyo Kusuma Wardani. Asik, karena kita hanya debu di padang pasir yang luas. Anjay. Ngomong apa sih lo? Ya, Etan Hun. Gila lu ya guys ya sekarang ya. Udah gitu lu males gua. Gua main pindah tah. Akhirnya minta kreditan berani nggak lu Per? Tadi dia minta dan cuman gue yang dapet. Iya. Tadi gua bagi cash. Tadi yang dapat Deden belum dapat ya. Menurut kalian gimana Bang? 2 jam lagi, Chris. Menurut gua kliennya sih Arlo Sidik, menurut gua kliennya asik kok. Nggak bacot sih kalau sekarang sih ya. Kemarin gua, tapi tadi ada tuh membernya yang bacot. Oknum itu oknum. Mulai curhat. Ini viewers bro. YouTuber mah gitu guys. Ya. Iya boleh. Ya. Boleh. Jangan dong. Hei, jangan dong. Fun kita kan main. Kita main PB fun kok, bro. Enggak lah di Province mah enggak. Save host. Enggak kok. Tan. Menang. Tan coba bagi gua cash Tan, siapa tahu gua langsung jago Tan. Enggak, ngapain? Gunanya apa, Ferry? Ferry. Gas lu udah 10.000 anjing. Lah. Tahu. Bukori enggak usah bacot kau kontrol ya, enggak usah bacot. Kontrol dulu tolol baru bacot. Dong gua ngomong doang. Kita buktikan, Bos. Dulu tolol. Buktikan di sini ada buktikan asli. Kill dulu. Iya. Dulu tolol. Kill dulu tolol. Fire in the hole! 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 Nah, itu jembatan. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, bokong dari ayah. Fire in the hole! Mas, ayo. Ya, di atas itu dong dia. Tower satu ya. Gimana? Kelar aja kan banyak. Dari KP. Udah juga. Bomb has been Fire in planted. the hole! Fire in the hole! Ah, kiri. KP. Iya.
Baru juga gua mau pisoin. Oke, Per, siap, Per. Success. Bisa dia itu tuh. Lo aja nembak Raket. Per. Ya bohong. Bohong. Mau bohong. Fire in the hole! Kita sama dia. Depan lu, Zed. Kita sama dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, asik dong. Fire in the hole! Apa sih? Fire in the Kurang hole! ada nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Tembak dari mana tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Bomin aja, Riz. Kor satu ya, orang kor satu. Kafe. Lah, belum ada yang masuk ke B-nya ya? Oh, belum ada. Mati ini dapat. Banyak nih. Ya, Iya. di gudang. Di atas gua. Di gudang aja. Woi. Wih, Ya, nyopet anjing. wih. 3 lawan 3. Ada Pep, bilang Pep. Di set belakang set. Siap. Udah nyopet, goblok lagi. Mana Ferry, bacotnya doang gede. Ngekill dia. Ngepur lu, Per. Udah tahu ini lagi gua lagi ngapa dah. Iya, alasan tadi kalau dia Emang biasanya gitu lo, Per. Kalau dikasih cash baru cepet. Iya. Iya. Apa sih? Kill. Kes gua udah banyak. Ya udah. Dikit minta lagi ya. Ini kok minta mati. Kill 15 gua kasih 1 KPR. Apaan bangsat juga lah. Ya udah 5K, tapi lu kalau nggak lu kasih kita ya. 1K semua. Gak usah deh kalau gitu, gak usah gua untuk kotaan. Iya, Per. Alright, let's move out. Gua berharap Gua nggak nge-kill dong. Nggak nyampe, emang nyampe sih ya? Fire in the hole! apaan? 90. Fire in the hole! Fire in the hole! Kena itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dia Gimana deh? Ya, dari mana nih? ya maju dong. Oh, JK ada. JKA kan sih? Fire in the hole! Dari A tadi dari kuburan. Sit naik, sit masa lu gantiin Ferry, sit. Belum momen-momennya. Headshot. Chain headshot. Wah, Cician semua sekarang. iya. Kece bangsat. Anya gerobak. Prostitusi. Alright, let's move Ayo, out. Anya. A point! Dia sudah minta dulu. Fire in the hole. Fire in the hole! Apa dah? Fire in the hole. Fire in the hole! Di mana, Ferry? Fire in the hole! Fire in Bering the nggak hole! info dah. Aduh. Parah dah. Ella maju itu. Kanan bad boy. Ya, banyak banget. Iya, bego. Udah mah nggak bantu nge-kill, nggak bantu info. Bohong dua. Iya. Info dong. Enggak, Peri. Marin Peri. Oh iya, goblok. Ferry, lu terlalu lama dulu Ferry lah. Astaga. Fire in the hole! Kalem-kalem. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! JKB ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya Allah, Peri mati lagi, Peri. Fire in the hole. Habis ini pintu pistol. Fire in the hole! Ya, elah dari mid lagi. Sabar deh. Gua tinggal apa ya? A point! Oh, jangan bohongnya. Ada tuh. Mid. Bomb has been planted. Ya,
Dan belakang lu. wah, udah di pilar, Cok. Lah udah dibilang. Udah terus. Itu satu. Ya, ditinggalin tadi. Pusing dah. Enggak, tadi lu ninggalin pos lu, Den. Lu kemana fotonya? Ampun Kak Anam, aku ikan. Anam saya, lu keras gak? Ya Allah. Mission failed. Nggak ada yang keras, bro. Yang keras cuman batu. Iya. Ya, kontak lu lembek kalau kacang. Wah, hit banget itu tuh. Aja sama-sama. Ada Dan. Widih. Iya, udah. Sel atas. Atas Dan. Atas udah pasang. Ada set. Udang men. Kanan. Tahan. Oi, man. Halo Bang, aku subscribermu. Halo Zahran Kayana. Wah, indah. Tan mau nanya nih. Ntar kalau mau nanya ntar ya di sesi ini. Halo Bang. Zahran bacot banget anjing. Deket Dan. Dua orang. Telat. Nice. YouTube saya. Lalu Bandung bubu. Bacot. Gitu. Tahan. What's up, bro? Red Dog nge-DM di Instagram lu janjian apa? Jangan mau ngewar katanya. Oh, iya soalnya masuk bukan kaget kan. Wah, mati lagi gua. Midnya masuk, midnya ada mid tadi. Caranya subscribe deh. Kasih aku tidak. Ya. Bebe. Ada naiknya. Di-set. Di gudang. Satu. Gudang, Bo. Ada lagi, Bo. Belakang lu. Lobby. Kae, Bo. Wow. Nice. Cara 1 2 3. Nice. Nice. Mission success. Let's go. Yuk menang orang yuk, banyak mainin yuk. Aduh. Tawa lu Dan. JKB-nya maju. Aduh, mati batu. 2 ya. Minta 2 Per. Wah, lobbynya. Bom. gua mati dong. Hoki banget dia nembak gua begitu. Jalan 3. Wah. Ya. Bayangannya kelihatan tuh. Iya. Wah, tawa lu sih. Langsung ditembakin, kata gesit salah gua apa anjing. Rata dong. Wah, Tan paling bawah Tan. Ada lagi ya. Ah, santai. Nggak mungkin dikejar sama Periski. Dia nggak nge-kill dia mah. Mission failed. Tadi sekarang pakai pindah. Lu ya, Ri? Iya. Ya, udah. Per pinjam Per. Mana Peri? Mana? Ya konfirmnya sih.
Gua pinjam aja. Maju ya. Maju. Depan lu deh. Wah, habis telur gua tuh. Ya, LR mancur. Hanya rame. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Wah, Aja lu. Fire in the hole! Anda dapat nih. L atas. Ya. Aduh, nyangkut lagi gua. Santuy. Budayakan Bisa nih, bisa. Nice. Gimana, bro? Mission Nice failed. lu, Alright, nice. let's move out. Lagi per. Pistol per. Wah, per ya. Pistol per, itu per. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Aduh, ada lagi. Ih, nggak kena pelanya dong. Lu nggak nembak ya, nggak kena. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! wah, Dan. Fire in the hole! Ya, ke bawah. Oke. Aduh. Blue team win. Nice. Bisa hoki nggak tuh? Tuh hoki nggak tuh? Hoki terus, thank you bro. Udah nih. Emang ada map lain? Thank you Januar. Itu belum saya apa? Itu ya apa? Yang kereta. Thank you Januar. Januar. Frontuk belum. Oh namanya siapa sih? Januar? Janiar sih? Junior. Junior. Ansar namanya Juni. Ansar. Oh Junior. Apaan sih? Kik. Mari. Iya Junior. Salah. Idola aku bang, ini aku love you. Thank you bro. Tarik apa dulu. Love you Dakwan. Thank you bro. Terima kasih ya. Thank you bro. Jatuh. Jadi mau ini aja. Udah go ya. Yo ini. Udah Andri. Iya. Mana nih? Udah tadi main wan gue. Santai lah. Enggak. Balik lah. Tuh, dikasih tahu tuh sama Ethan Hun tuh Ri. Main balik. Oke, thank you semua. Ya, tetap ya guys. Thank you semua. Tetap gak mikirin ya. Thank you. Lu kan tadi kan baru bangun, Ri. Mana lan? Ya baru deh. Iya, males banget lu Korea. Ri, kemana Ri? Iya, mana gua Ri? Ya Yuk. udah keluar dong dia. Yuk, cari yuk. Berapa? Tadi ada siapa yang ini? Ada yang nggak main coba tadi? Monkey. Orina Minsi. Oh, namanya sih. Berapa jadinya? 7. 4, 5, 6. Repok ke Alpha katanya. Repok ke Alpha anjing. Jam segini ya. Iya, Pok. Iya, makan jungan. 7 gas. Sini. Bohong, pasti bohong itu Ethan Hun. Coming bosku. Tapi mau lawan biru-biru gitu. Papan mah. Ini 8 gas sih. Goblok. langsung Lu nggak ada. langsung teriak. Goblok. Oh iya, Ini 5. Tadi siapa yang belum? Dadan belum, cash-nya belum ya, Dan? Ini Dan, cash Dan. Gue juga belum. Anjay, ini seneng Gue juga banget belum ini. nih. Iya. Belum. Bacot lu, Pok. Bang, ikutan boleh nggak? Boleh, Ran. Lagi bagi-bagi cash nih, Ran. Cewek Jepang cakep banget ya. Cewek Jepang. Kayak Akira gitu guys mukanya. Apa namanya? Tematik. Anjing tematik. Bangsat. Mesum ya. Jangan didengerin ya guys. Itu Ethan Hun itu. Taknya emang udah ngaco. Join 7 nih. Mana? Oh ada si Zahran. Ready dia. Ya SF. Join aja Ran. Login aja sih.
Ya. Keduluan obat kuat dah. Obat kuat. Siapa coba yang kuat? Nah, join. In. Join. Oke, Ferry siap, Ferry. Siap Oh. Bang Jago. Siapa baunya gue? Ferry. Oh iya, Bang, nggak, gue suka style rambut lu, kata DP. Thank you DP. Gue kira suka sama Jangan Jayan. Lu gay, kick Ferry. Kayak likat. Kayak likan. Ah, jangan diulang-ulang, kasihan gas. Likannya ada nggak likannya? Likan. Lah. Hancur. Kapan lagi gas? Halo. Halo Ran. Lo keluar Per. Di kick gua, Cok. Dan. Loading screen guys. Dan. Oi. Ini cashnya gua fotoin ya. Oke, siap. Mantap. Iya. Black Chris 1 bulan. Pala kau. Gile. Gue menanti mau beli kicay sebulan lagi. Black Chris anniversary cuy itu wah langka itu. Iya makanya langka banget. Da- Mana ada? Emang ada. Kemarin udah 10k dari gua anjing. Chris. Oh, ini yang 10 ya. Ayo. Gue demen Chris yang ada listrik-listriknya apa tuh? Bolt ya? Ya. Sama Bolot. Corp tuh bagus tuh. Bolot. Tuh Dan, udah Dan, cashnya Dan. Oke, mantap. Aku belum gitu, aku belum. Mandi. Ayo lagi yo. Tentang Ini kayak kita udah pernah lawan ya? Pernah. Udah pernah. Live YouTube dulu dong. Apa sih Per? Oke Bang, thank you. Lo ngapain lagi Lan? Ya gimana lah. Emang style rambut gua Masih ada cupu-cupu gitu ya. nanti ku tonton Bang. Siap. Thank you PVN. Gimana kalau ada tiket pada pulang? Thank you VPN. Namanya PNV ding. Yo. Gua sebutnya VPN. Udah live berapa jam, Po? Sorry. Tahu kan kalau udah di atas 3 jaman tuh udah pala udah mulai oleng. kayak ngeginting ya. Ngeginting. Aduh, VPN, cinta bokeh VPN. Ferry lu kill dulu Per anjing lu. Kalau kata Jidan, jangan dikasih lagi Dan. Dia tuh kagak ngekill. Sadar anjing masuk luka kemarin Tan. Iya udah jangan lagi udah. Udah cukup dan. Bang panggil Ragnar dong. Ragnar. Halo Ragnar. Oh Ragnar PNV Ragnar panggil. Halo Bang panggil Darkness. Halo Darkness. Jangan lupa subscribe ya bro. Ada giveaway di 200 subscriber. Ragnar. Kenapa jadi lu yang manggil Den? Enggak, gua kira Ragnarok, Cuk. Ya Allah. Kayak tahu aja lu Den. Tahu lu. Makasih Bang. Udah aku jelajahi, Cuk. Siap. Nah, Udah jidan DC. pindah Forza. Mampus lu. Oi, katanya si Azhar Abisena Bang, hati-hati pindah Forza keras. Oh, siap. Siap bro. Siapa? Lebih keras terus gue. Forza. Aim goib gila emang aim goib. Apa sih lu? Keluar lu. Kor. Kick. Tahu ya, si Ferry ya. Ferry deh. Selalu bacot tapi kill 0. Apa sih Per? Lu keadaan normal enggak ada? Di-kick beneran. Terima kasih Bang yang udah nge-kick loh. Makasih banget. Senang aku tuh senang. Ini gitu RM-nya gua siapa sih yang Anjay. Marah-marah aja Ferry. Iya. Marah-marah mulu dia mah emang. Kagak. Nah, tuh kan. lihat sini ya di sini ya bos. Sekarang aja gitu. Tadi lawannya begitu ya. Lawannya yang gitu-gitu. Tadi tuh sangat main gua hilang. Iya, apa sih? Bisa aja lo Per. Bentar, Ran, cari 8 Ran. Ini dulu Ran. Lu dulu apa? Bentar si Bad Boy belum login. Belum login. Ya udah. Siapa habis ini? Gua tar aja skip dulu habis ini. Cari 8 ya. Main dulu, Habis cari 8 habis ini. Iya, men.
Nggak, lu main aja, Periski juga udah nih. Habis billingnya dia tuh. Kalau nggak, 10 menit kalau lagi. kalau kan minta OVO, nggak ada yang mau ngirimin OVO 5.000. Apa sih anjing? Siapa tuh bilang tuh? Astaga. Astaga. Emang warnet bisa pakai Oppo? Nggak tahu dia. Alasan. Udah modern sekarang kali. Udah modern. Iya. Cuma 5.000 nih, kirimin 5.000 lagi dong. Iya. Apa gua? Lewat Oppo. Astaga. Apa gua kurang 5.000 nih. Aduh ya Bisa Allah. ngirim 5.000 cuy. Iya, Tahu orang 5.000. Saya minimal ceban. Ferry itu Minimal ceban, cuy. selalu lucu ya itu Ferry itu emang kadang-kadang. Bang, yap. Ferry si imut. Ferry si imut anjing. Ferry penggemar Hello Kitty. Anjing. Doraemon kali gua Doraemon. Tuh kan gua udah bilang Hello. Lu tau nggak kenapa gua ngomong Hello Kitty? Kaki Enggak. Per. Bukan sih, gua ngomong Hello Kitty karena nggak ada R-nya. Malah Doraemon lagi kan. Dora. Enggak, Doraemon. Anjing manusia yang bangsa, cewek yang bangsa. Kan gua Menghina. nggak ngomongin apa ya. Banjek kayak. Jangan kemit. Kenapa nih? Alah, Sid. Masih. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, spam Fire ya. in the hole! Fire in the hole! Banget anjir gua keluar ada spam. Sasaran JP ya. Fire in the hole! Masuk. Ya kok nggak mati sih dia? Kasih. Need backup! Udah masuk. Kasih Tadi ada masuk ya? Ya, set. Di mana kan? Di mana? Di kanan. Set. Clear kah? Clear. Udah habis. Clear. DP satu. DP kali. Main lawan siapa tuh? Oh, dari RGT. Triple book. Udah Chris Ennis nih. Double kill. Atau gua baru nih, Po. Lah katanya bukannya udah ya? Apa? Ada satu lagi. Tato. Oh, tato. Salah genting. Ya, di mid bener. Masuk. Yang gesit. Nah, oh, lu kok senjata lu bisa ngeliat darah orang, Per? Iyalah. Pakai itu. Aksesoris. Mana, Per? Sih, Per. Udah diambil sama si Gardas, takut gua nanti dipikirkan. Kasihan banget. Jakannya masuk, wih. Wah, Oh, masuk. Oh iya. Dua. RB. Mati. Masuk dong dia. darah gua sekarat anjing. Ada ya. Jang satu juga, jang. Waduh, masih ada satu. mana Dennis? Dennis emang ada di. Oh, Ada si Dennis emang. Ada Kak Dennis di sini Discord. Lagi ke Per. Dennis nggak ada. Dennis kalau main ada Dennis. sebenarnya sih gua jago kalau pakai kris sebenarnya. Iya Per. Bacok per. Mid. Tong sampah. Tong sampah kan? Tong sampah. RB tuh. Masih di tong sampah masih. Ada. Mati. Masuk dalam dia, masuk dalam. Di pojok. Ya, Anjir tahu tuh. ya. Darah 20-an. Side. Orang itu Darah 20-an kan, Po.
Ya, Bongol. mau main gak Nis? Ayo nih kalau mau main, ayo. Satu low kayaknya. Yang karakternya pakai topi. Pojokan. Keluar aja dia. Komit kiri lu. Gua ada 2 dong. Iya. Nah, Iya, banget. dekat lagi. Ini po, aja deh po. Kok bisa pintu? Wah, keburu. Ya. Nah, limit. Iya. Yuk, ayo. Biasanya repo nih begini nih. Iqbal kedua. Bomb exploded. Iqbal Awis. Lagi kah, Per? Namanya. Lagi. Lu tau gak Iqbal Awis itu singkatan dari apa? Iqbal Sawi. Iya beneran anjing. Dia ngomong. Sawi. Iya dia ngomong ke gua. Sawi sama dia. Iya nama aslinya dia Sawi. Sayuran ini. Ya kak banyak kak. Iqbal Sawi. Kocak. Sayuran kali. Iya kocak ya. Ntar gua mau ngasih nama wortel lah. Ya kak udah bilang komandan namanya Sawi. Wah kaget. Waduh enak juga wak. Main kepala mana sih? Wah keluar. Ya keluar gitu. Jangan ya. Oh, masih orang tank ini depan kita. Ayo mancai. Headset gua kayaknya kebah. Aduh tuh. Nah hit airbag kali. Ini mana nih? Gesit udah dipinjemin. Oh, masih aja Mission nyampah. success. Forza mana Forza nih? Lagi ya Per? Lagi. Almap. Dengan beli dah sana. Ini Per. Nih. Ya ngebak dong gua. Ada. Kita. Aku jarang dong. Emang Ethan Hun gak ngomong sialan. Sengaja dia mau gue mati tuh Ethan Hun tuh. Juga nggak tahu aja. Oh dia JK-nya JK rushing gitu cuy. Ngetot. Bang kan punya ini akun kok nggak tahu gue. Oh, masih di base. Oke mancai siapapun mancai. Orang masuk orang. Ada satu lagi tuh. Shit. Iya. AKP satu. Nice. Zero satu tadi. Cek JP kali. Mit jaga dong tuh. Ada jika mau. Juga dua. Awas. Ada Den. Lagi kiri. Belakang side. Nice. Iyalah emang Deden jago. Kalau lawannya yang kayak gini dia jago. Mission success. Let's go. Lawan Apin kalah deh. Lawan Apin. Gua menang pertama tuh. Headshot. Canda Den. Tanda Jadi deh. bawa hati. Ya kan udah bilang. Itu si Zaran muka lu wibu banget Ran. Apa? Muka lu wibu banget wibu. Apaan lu? Lu hiburan. Si Ferry ibu tuh nonton itu dulu dia. Jangan di Fortier. Dari mana nih? Ya Per ya. Berkas mau mampus. Gue seneng banget. Tahu di mana lu Tan? Ya. Payah lu sih. Capek. Hoki itu dia. Nus. Sama kan? Chain headshot.
Ya, gue udah CTRL udah. Lari ke kiri. Udah keset ya. Gila. Deden doang yang gitu kayak gitu. Nembok lu dong, nembok. Dibawa ke situ lah tuh. Nah, goblok emang. Strategi kan. Strategi apa yang begitu? Oh, Strategi. hai Bang Titan. Halo JJ Sutomo lagi. Hokinya 100% anjing. Gas JJ Sutomo gas. Fix ini masih Deden mah. Si JJ Sutomo. Bomb defused. Keras banget dah, anti banet. Berisik banget Per. Anti banet dah. Mission. Ada si JJ Sutomo yang tahu lu mau yoga tuh kemarin. Okay, let's go. Bro, Lagi. Nggak tahu gua siapa dia sumpah. Itu. Lah, kok Apa sih itu? Fire in the hole! Main ML lah Bang. Fire in the hole! bro. Mati ya. Affirmative. Mid masuk. Fire in the hole! Fire in Mana the ya? hole! Iya. Dapat gua Tan. Fire in the hole! Wah, anjir, sorry, Fer. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau gua mah gak apa-apa. Enggak, Per. Gue minta maaf kalau malu, Per. Orang JP nih. Iya, Per. Aduh. Dia main ML nih guys. JJ Sutomo siapa sih sebenarnya? Jujur dong JJ Sutomo. Kepo gua nih. Apa bro? Aduh, mid. Apaan sih? Dalam mid. Nah. Jago juga lu pindah. Wah, iya dong, Jelas. Namanya Cuma ikut. all weapon nih. Tuh dia tahu Wikan juga, Wikan main PB ngatan. Siapa sih JJ Sutomo? Lu mau marah lu Dan sama dia Dan? Tadi si Deden manggil Etan dan Ada dong. Ada po, ya. Emang lu manggilnya apa lu? Lu manggilnya apa, Per? Om. Om. Si Deden manggilnya Etan. Manggil Etan aja lu Den. Apaan sih lu? Gak jelas banget, goblok emang. Oh, gak jelas lu, dasar Makassar. Oh jangan rasis man, nggak boleh rasis bro. Yang penting gua udah dapet samtek sama madu. Ya Allah. Serem. Nice. Lagi live streaming kayak gitu serem banget tuh man, berani banget dah. Baik. Tuh. Di mana? Ya, gesit kemana? DJ dong gua. Jangan karena pada jalanin depan. Wah, Udah. Wikan akhirnya main PB JJ Sutomo, tapi Wikan enggak. Wikan main judi. Goblok. Ini dia tahu Wikan akhirnya segala loh. Pesan. Kasir. Itu pintu. Lu jangan dengerin kata si goblok ini bego. Kali aja bener. Temen lu kali Tan, subscriber lu temen lu. Ya siapa gua nanya makanya man. Masaknya di B. Di A nih. B. Di B dong. Iya di B. Bisa kayak. Bercanda gua. Gila. Loh. Ilo. Sepi sana Bung nampaknya. Ndut main enggak Tan? Males gua lah sama JJ Sutomo, gua ngajak jawab anjing. Kecuali ngomong kau JJ Sutomo. Siapa dirimu? Dia bilang Ndut main enggak? Coba gas lu nanya gas di live chat gas. Aduh. Corona. Fire in the hole! Mid masuk. Fire in the hole! Masuk. Oh iya. Mati enggak? Anda siapa? Woi lu siapa? Fire in the hole! Peri maju kan.
Nggak ada anjing Pak, udah gue lempar bom itu. Emang gak ada Tan. Iya. Tumben Per. Langsung aja itu. Pas Alwar. Halo Bang Bergas. Blue team win. Halo Bang Bergas tuh katanya. Haha, mampus lu gue emotin cok. Lah, apa sih Per? Bang. Ngomong apa sih? Sit, lu main gak Sit? Yang baca Per, dia ngeliat Per. Sit. Sit. Cash gua mana Tan? Hah? Lu sehat Fer? Lah, ngekill aja 7. Gimana mau dikasih cash? Cari lapannya, cari lapan. Ada si Dennis, ayo cari lapannya, ada Dennis, kasihan Dennis. Gua til 7 pada itu CO-nya MI6. Aduh. Ya, apa sih? Apa sih ngomong aja? Takut gua baca Bergas ntar di pen. Iya, lu gua kick lu. Iya aja deh. Iya aja. Ini kenapa? Kok ini gua ban? Cepet Fer. Habis ini change Bang. Ayo mana sih itu? Cari lapan yuk. Nggak ada. Oke, thank you Bang. Oh, oke, ceng dulu. Exit jangan. Lu main di negara mana sih? Kok gua invite? Hah? Server sedang berada di negara lain. Buset dong ngomong. Gak lucu. Gue main di apa? Di Amerika. Waduh, Amerika nggak tuh buset. Bacot. Makin jauh ya. Bencangannya makin jauh. Aduh, dia motherfucker. Kita anak buahnya ada aja. Ya gue DC. Lu beli cash bulanan berapa Tan? Gua nggak beli. Gua dikasih. Iya. Dikasih, iya. Yo, iya bener banget. Ya, emang lu selalu dikasih Per, gimana ya? Ferry itu selalu brengsek sama lu Ferry. Ayo. Ayo. Dulu gue nonton film The Hayu. Oke, pindat ah. Iya. Banget gak Per, pindat gue nih. Lu mau lihat pindat gua juga ya? Enggak. Ayo kita saingan, pindat bos. Tan, lu duel aja Tan. Hah? Lu duel aja Tan. Oke Bang, siap Bang. Siap Bang Jago. Siap Bang Jago, siap Bang. Abang jago. Serem banget. Ayam jago. Apaan sih? Ferry nggak tuh Ferry, ayam jago lah, apalah. Kadang-kadang. Jadi gua blok abreknya. Ya. Gua jalan sama si gue, sit. Apaan nawar lawat biar lihat nawar. Ayo. Ada kacangnya Den. Lagi ya? Dikasih jabatan. Dikasih sama Mas Bergas. Naik ya. Ya Bang. Bom. Di kemana kok? Udah mati. Udah mati. Mainin lah. Tradisi. Iya, tradisi ya. Ferry mau nge-kill. Gua bang senjata nih ya. I'm going. Ntar boleh. Ntar mana? I'm going. Main. Tuh si Ferry soalnya nggak mau mulu man. Nah itu ada Tuh kan? satu ada yang pakai MI6 guys. Gua. Ya mungkin. Tolong. Gua lagi ngelempar bom. Disponsorin gua Jajo Utomo. Gua gak bakal jawab sampai lu kasih tahu nama lu. Tan, yang pas lu mati kan ada kill cam-nya tuh di Valorant. Kalau gua kan Master bohong. Gimana? Kan kalau dipotong
dia kan lu mati nih. Mission failed. Waktu nunggu mission beres. Okay, let's go. Aham. Bisa nggak singgah sama bacot? Teman. Teman. Nggak tahu. Ini ada giginya. Itu amat susah dipilih gitu sih. Enggak yang mana? Oh gini. Bisa kan? Komunikasi. Fire in the hole! Fire in the hole! Maju guys, maju guys. Guys, maju guys. Apa? Bentar lagi. Apa? Bomb has been Iya, ntar kalau udah ada ya kita keluaran. Di mana, Pep? Dia keluar, GK. Oke. Ketiga. Berapa jam 7 tadi bisa. Aduh, ngemis gua. JP 1 JP. Mati jamnya. Ya, Lah, ya. Lah, 2 orang. Duanya dong. dua. mission Satu success. warnet anjing. Okay, let's Gitu go. tuh kalau di warnet pura gitu tuh. Iya. Yang penting nggak minta OVO, Fire in the hole! 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 Ini gua nggak naik. Ya, pedong itu mati. Berbatung. Bentar. Fire in the hole! Nanti ya, Pep. Masuk guys. Oke, ganteng. Kebiasaan nih aim goib kebiasaan. Oke. Mission success. Oke, ganteng. Okay, let's go. Versi ganteng. Oh, ini versi 18 bro. Nggak ada, bro. Belum ada lagi. Fire in the hole! Apalagi lu, Pep. Fire in the hole! Saya ke 17 tuh gue. Fire in the hole! Ini panjang. Nano, Fire in the hole! panjang. Fire in the hole! Kita lihat serangan maju terus tanpa rem. Ada kisaran. Nice. Jika. Bomb has been planted. Ya, pasang dia dong. Emang udah anjing ya. Buka XP. Mana naiknya tadi? Nice shot! Apa? Pakai CTRL nggak? Naik. Ya udah aja. Pakai iman. Mission success. Iya. Okay. Ada Denis. Tenang, Denis. Oh, lu mau ngadu lu? Nice shot! Di lorong deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, jancuk gue mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, bom dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Iya, ini abis. Tanhun. Takut gas. Ayo gas. Gagal, Bu. Bisa gas. Iya. Iya. Bokil. Pusing pala baby. Udah main. Okay, let's go. Kill lah ya, Tanhun euy. Ya Allah, gas. Lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Great point! Pasaran. Aduh, mana kamu anjir? Bomb has been planted. Ada PR. Lah, PR di malam minggu coba.
mati. Arlong dodonya hit. Nice shot. Darah 60-an ah. Hit bom satu. Gua kena. Ya, ngocok. Hit. Habis dong peluru gua. Habis dong. Ya elah. Bisa sih. Ya, dia reload. Ya elah, dodonya reload tuh gocek. Ya. Bomb Ya. exploded. Kena coba. Miss. Mission success. Bakar A cepet ayo. Shoot. Lihat. Fire in the hole. Apaan? Bikin aja lu. Bahaya nih, belakang gua bahaya nih. Ntar abis ini pakai karakter yang badak, Per. Oke. Fire in the hole. Ya, dia. Fire in the hole. Fire Ya, in the hole. jauh lah, Fire DC in the deh. hole. Ayo gas. Masuk aja gas. Iya, kalau gitu. Ngesit pakai senjata ada dial tuh. Lu di sini tuh dong. Arlong gua aduh. Arlong gua. Bomb has been planted. Sama-sama kita ke sini. Waduh, mantap kanan. Waduh, tuh kan. Waduh, gue dibalap. Senjatanya nggak ada suaranya anjir. Dimit gas. Mid. Anjing, sampain lagi gua kalau gitu gokil ya anjing. Tanun jago banget dah, jago asli dah. Mission success. Oh, berarti mokes kan lu kayak gitu kan lu kayak Tanun kan lu. Ketahuan lu, Per. Kegap lu anjing. Lagi orang salah, ini salah. Mana sih? Halo, jangan ngepres. Ya, enggak lagi. Iya, anjing lu Poki. Taruh gua buang sampah dulu. Masih di ini. Apa namanya? Di A tuh. Nah, depan dia tuh. Sip. Pakai MP5 apa lagi gitu. Ya, kena dong. Bunuh dulu dong, JP jauhnya dong. Gua pakai barat kain. Karel nih kita main PUBG. Gini yuk. Diem semua dong. Itu siapa lagi yang kece? Gila suaranya. Dah. Pistol. Ada deh. Salah mau Peri. Fire in the hole. Fire in the hole. Enggak mati dong. Aduh, RB sekali. Jika. Ada kanan. Chain headshot. Nah, Red team win. asli musuhnya goblok gak ada otak. Widih, jago banget Ferry ini, bos. Denis. Lu kayak yang punya otak aja dasar nelayan. pakai karakter badak, Per. Masih 10 orang yang nge-view. Thank you guys yang nonton. Yuk cari 88 apa gimana? Gimana yang kill camnya Tan? Hayuja bentar, Man. Bacot. Ayo Denis. Gimana? Not your urusan, bro. Langsung bingung gitu bahasa Inggrisnya apa ya? Tan, lu nggak mamerin keyboard sih, Tan? Nggak ada ininya, gas apa? Nggak ada. Orang-orang. Iya, nggak ada. Apa namanya sih? Kayak apa yang kalau dibuat di keyboard tuh sih? Handcam. Ya gue dikit. Handcamnya, gas. Handcam.
Iya. Masuk ya. Goblok. Masuk. Santai guys. Ayo cari lawan apa nih? 88. Gak dapet kan? Ya, cari lawan apa? Cari lawan apa? Oh, cari 88. Maksudnya gak ada 88 juga. Ada si Dennis, cok, kasihan. Dari tadi dia nungguin. Ayo Dennis, naik lagi jadi Denny dong. masuk Denny. Kok Dennis sih? Dennis kan. Oh iya Dennis. Kurang-kurang. Ini itu si Mandala pokok aja. Kebaik. Apaan sih Per? Lu putus-putus lu udah mulai kayak Aceng lu Per. Bangsat Per kayak mau kayak Aceng. Ayo cari. Ya, man. Barat hijau lu mana, man? Dicuci mana? Ayo. Ganti ya warna ganti jadi. Ya, full gas ekspornya tuh. Jembay lah. Min number one. Kok si Perry ngomong? Gua mute tuh. Enggak, kayaknya enggak ngomong. Full man. Full gas bentar, guys. Santai masuk situ, guys. Man, main dulu aja, man. Gua bikin dulu. Oh, oke, Popi. Udah waktunya ya, Pok? Waktunya nih, time 1:30. Join. Ini sih it. Lagi belanja nih. Asik. Belanja senjata poin. Ayo dong. Ayo 18 kill. 18 kill ayo. 18 kill 3 kali lagi. Ayo. Ya, gua dikit kenapa dah? Oh, gua makan MP7 soalnya. Yo, semuanya dikit dong. Nah, kenapa itu? Live YouTube, bro. Iya. Ya. Ditutup anjir. Hayu ja. Do you ready to lose tuh? Handcam kan orang-orang penasaran nih keyboard berisik lu apa bang gitu. Gaming gear. Oke. Mancing itu gas. Kode ya. Iya. Yang Logitech LC. Cari dong. Kok Logitech sih? Emang Logitech. Apaan sih? Jadi C-nya dibaca ya? Logitech. Logitol. Ya Allah, Ferry lu tuh. Apaan coba dah? Logitol anjing. Kenapa Ferry? Gua gak denger soalnya gua mute di Discord. Logitol kata. Lu kayak man. Kalau lu mah gua bodo amat. Join. Udah join. Ada Agoy. Join ada Agoy. Join. Join Dennis. Penonton setia gua selain Bukori. Karena Bukori udah mengkhianati. Halah. Sit yang nge-view 400 loh, Sit yang tadi malam, Sit. Masa tan. Totalnya. Iya 400 views. Gua pakai 12 komputer tan di tan. Apa sih, Per? Lo lagi makan ini ya, telur ya? Sulit banget. Ini gua Bukori AC. 109 ya, Tan. Yoi, alhamdulillah. Mulai banyak bro, pelan-pelan ya bro. Senjata gua banyak ya yang tiba-tiba curhat anjing. Aduh. Nih, sama kan lagi sama lu kan? Ini Punya gua. kali ini. Udah. Punya enggak? Ayo, join. Beli dong, gua stuck nih. Lu stuck. Sabar, gua beli dulu ya di shop ya. Ya. Bentar deh. Ayo. Dennis, mana suaranya Dennis? Sit, join. Udah. Oh man, join man. Ini kayak bergas nih. Kayak lu gas, gitu join ready. Goblok banget, namanya Nabila Salto. Nabila Salto ngatuh. Mana Per? Gak punya kan lu Per? Gak usah, mahal anjing poin gua dikit. Dan buru dah. Gua connecting server cung, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, pakai itu satu PC keker. bakar aja itu. Tiba-tiba nyuruh bakar. Support Kenapa ya bro, dibakar sih, Per? siap. Sama-sama, siap bro. Lah gua masih bacain connecting server nih. Man, join man. Min satu man. Waduh keren Ya, mas. bentar nge-lag ini. Buat trap. Gua masih bacain connector server cung. Udah masuk Dan. Udah masuk Dan. Gimana ready-nya nggak bisa. Sabar. Itu udah masuk namanya.
Gimana ready-nya nanya ke gua. Itu aja panik. Iya. F5 coba F5 coba F5 Mulai ada Peri F5 anjing. F5 apaan Per? Goblok. aja Tan, coba aja Tan. Kalau F5 Tan apa tuh? Bro, refresh kayaknya. kick aim goib dong. Gua F5 nih. Gua F5 tuh. Mana F5? C. Oh F5 ready ya. Emang iya? Amat udah berapa tahun PB sih? Iya baru tau gak? Ih, demi apa keren juga. Lock, Bro. Lock, Bang. Iya. Iya. Kick aim goib. Oke, kita sub 2 kali pencet. Ya. Ya, kurang ajar dia Tan. Tiba-tiba langsung adu domba, tau gak lu? Langsung adu domba. Ferry emang hancur sih ya, kamu Fer. Gua ada P90 apa ya ngomong? Senjata gua banyak amat. Iya, Pak. Siap, Ferry siap. Iya, ada Fer. Pusing kan lu Pisit denger Ferry ngomong sih ya? Heeh. Agak-agak keram gitu loh, keram. Mut aja man, mut di server man. Iya, mut aja man. Ayo Den, udah di kick Den. DC Deden lah. Oh iya DC, bentar relock. Man, join man. Bonyem bentar ya. Siapa namanya Prabu Siliwangi? Namanya Prabu Siliwangi nggak tuh? Kian Santang. Di mana Kak Kian Santang? Kian Santang. Hancur. Mana nih? Aing macan. Mana Peri? Nggak ada suaranya Peri. Dibacotin. Per, diem aja Per. Mana Aiman? Oh di server meet beneran sama si Manda, anjing emang Manda. Kalau itu suka beneran ya mah. Ayo Jain. Hayu. Wih, playing Valorant. Kayaknya udah mulai ada nih. I'm Goib udah, Amanda. Man join man. SC itu dari dulu nggak sih? Apaan? 234 SC dari dulu. PP dulu tapi kan. PP dulu tapi kan. Iya guys. Join Joni. Min 2. DC. Oh iya deng, sip Zaran ya yang nggak ada tuh Zaran akhirnya. Seriran saya. DC. Airan lu kalau DC baliknya lama lagi. Sama ini. Tinggal Zaran sama Manda ya. Ayo man, lu mana man nggak join man? Emang Bandung. Man? Tapi lu masih bingung nggak kenapa sih disebutnya anak kolong? Lu nggak main Valorant sih? Iya Pak, lu tidak ngerti kenapa anak kolong. Kenapa nggak main anjing? Nggak demen gamenya. Seru banget. Ferry, lu udah bisa ngomong Per? Iya, kenapa anak kolong? Udah tiba-tiba datang ya. Ku ditinggalkan. Apa sih? Diacukan jabat. Oleh aku tak. WTW mana WTW hei? Iya, loading screen. Iya, Manda B1 lagi enggak tuh? Hai. Man, baret hijaunya mana Manda yang mau sombongin itu mana? Pad. Manda turun pangkat enggak tuh? Iya, kasihan. Dan gua 2.400.000 gua cuma kurang 60.000 doang kayak XP. Gila, lama, Cok. 60.000 cuma 60 kali GP doang, 60 kali play. Jangan lupa subs bang. 24 juta man. Subs. Gas. Subs. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol juga seru juga sih Sid. Buat ngelawan bapak gua. Halo. Ngobrol-ngobrol begitu seru juga sih kemarin itu yang ada orang datang nimpalin. Iya emang harus interaktif kalau streaming mah. Ayo man, Manda ayo man. Bentar si Peri mau nyanyi kata itu. Gua nemu. Bang Amanda. Udah. Ayo man, lu belum ready sendiri loh.
sparring nggak? Suka heboh. Mau sparring nggak? 55. Kita mau yang lain. Siapa itu tadi? Ward 55 sama Loa. Ya. Wah, ini kita lagi 8 bang. Ada cemen nih kalau mau ngajak. Oh. Gimana? Nguar salah. Iya. 55 ada 88. Man, ready aja dulu man, ready aja dulu man. Ya udah deh, ya udah. Ya udah, thank you ya bro. Ya next ya bro. Oke. Ma, ntar kabarin aja Ma. Siap. Thank you Mat. Ini bukan Uma. Thank you Matius. Yo. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube gua. Oke, jangan lupa subscribe channel Titan Tonto guys. Asik. Itu siapa cuy? Jangan lupa follow Instagram Anastasia Andika gitu. Tadi yang parah. Gua nggak tahu. Oh tadi yang spar sore-sore ya? Gua tol. Enggak itu Dan, itu yang tadi spar sama gua anak-anak Loa. Oh siap. Yang James juga Satu itu, tim. Iya satu tim sama gua. Sama gua. Oke, let's go. Gitu Fer, punya kenalan tuh. Orang dulu kenalan. Bacot. Mana rahasia senyer? Ya, ada dong. Fire in the hole! Par berapa Bray? Par. Fire in the hole! Par maju nggak dia Per? Mana tuh matinya tadi tuh? JK. Masih di base, masih di base coy. Oh ular. JK Ini mati. yang mau kata Demis. Di depan itu. Jangan. Waduh, bego banget. Sama satu tol. Ada Den di depan apa tuh? Parantau satu ya deh. Orang JK las. JK 2. JK kiri Den. Mas. JP. Nah gitu dong, tadi lawan 24 jam gitu dong bro. Mission success. Yam. Besok ada jadwal lagi ya, kita lawan Redrock besok udah janjian tadi. Oke, siap-siap Den, besok janjian. Gila sakit. Midnya 2, ular satu masuk. Fire in the hole! WP lagi. Di mana Tol tuh? satu. Parantau satu tol, fix. Tol 2 datang. Waduh, tolong hit ya. Nice. Satu lagi hit. Udah turun. Di baran. Di ujung satu. Iya, ada satu lagi. Nice. Di bawah tadi ada satu lagi. Bawa satu lagi. Nice. Markas. Turunin dikit man. KJP. Ke markas, di markas pasti. Markas. Nah, itu bawa lu. Ada nih depan nih. Waduh, anjir kepencet F. Kan biar gua meter. Mission success. Oh iya. Okay, let's go. Fire in the hole. Sekala gua sama Audi. Oh coy. Ini bisa kalah Fer. Ini belum kalah Fer. Kan kalah kan? Udah sih. Gila. Dari pembuktiannya cepet banget anjir. Ya, JK 2. Aduh. Gak mati-mati dong. di markas gila tuh masih. Satu lagi tuh. Nah, Dia masih main apa ya? Main bagi ya? iya. Menang. Lama banget tuh main. Belajar 3. Gua udah mau kill guys. Ya Allah, Akbar. Gua kaget ada darahnya, Kuan. Darah keluar, darah lo. Iya kali Den. Ada ini item. Oh, Kan penyamai itu kan. apa sih? Oh, masuk orang. Ularnya mau masuk 2.
Ini senjata emang gak ada ini. Ada lagi sih, ada lagi sih. Dia waiting sih. Tol 2. Kanan Den. Ya, satu low banget ah. Mati dong. Ada lagi Dan. Tol bawah tadi. Masih di atas nih. Tol tadi ada satu. Fire in the hole! Senjata gak ada bunyinya anjir. Enggak tahu gua. PJP dia. Dragon. Masih di situ. Di mana dia? Nah. Aduh. Mulai ada rasa-rasa Per pakai rambu Per. kegantukan. Mission success. Jangan dulu. Minus 2. Cotin lagi. Fire in the hole! Bacotin alami Fer. Orang semua dia. Fix. Fire in the hole! Mati di mana man? Fire in the hole! JK, bro. JP-nya 2. Ya, JK lagi 1. jika satu lagi tuh di kasir. Nah, Fire in the hole! JP-nya 1 tadi ya. Wah, kok gua mati langsung? Oh, masih di base. Di markas 2 dong. Astaga. Itu oke banget ya nembak begitu dia. Di depan lu nih. MTR tadi. Bisa KB. Hah? Masih di JP itu. Ini berdua bisa KB ya. Rina. Belan, besa Dan. B pasti. B itu Dan. Dari infonya udah kayak pro player. Nih, aja dengan. Nah, kan Tanggal kecil. Biarin Di man. SL clutch. Biarin. kata 2K. Dan Bomb has been planted. Ayo rata. Ya. Mampus lah. Mampus ya, tagi Den. Tagi Den. dari tuntutan. Hah? Bomb defused. Kamu kenapa dari gua anjing? Dari buku. Gua main Mission sampai kesulitan guys. success. Hah? Ngomong apaan sih, Per? Alright, let's move out. Baru yang masuk ke aneh-aneh kan lo tau Ngomong Fer. patah-patah mulu anjir. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, JPG 1. Balik lagi. Pang merah JP ini. Udah masuk A ya? JK. Ya, JP ada. JK. JP Den. Chain stopper. JP. Bomb has been planted. Gosip mulu anjing, mesum. Tanya dong. Info apa? Triple kill. Nice. Dan gua Dan XP gua mau deres Dan. Nice. Fire in the hole! Biar lama dikit bro. Mission failed. Gimana tuh caranya? Alright, let's move out. Apaan sih lu tuh? Itu caranya gitu gimana? Fire in the hole! Apaan sih Fer? Nora, dasar Nora. Soalnya nggak ada. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Mid. Udah masuk apa? Mati. Fire in the hole. Aduh, gila JP 1. Ya bang. Gak mati ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, nggak mati dong JP-nya. JP-nya hit ya. Dari A, udah dari.
kan hit 2 orang ngawatik kah? Ada suara napas. Ya, takut sih guys, takut ya. Tiba-tiba takut sih guys. Wih, gila. Aduh, gak ketembak dong. Jago banget jago sih. Jago gak ada obat. Sudah jelas. Itu juga di terowongan. Settlement. Dia tuh gak ada bunyinya anjir. Aduh capek gak lu sama Ferry? Wuis, mantap. Mantap jiwa. Bus. Kalian nih bos, kasih tahu dia sih. Sih, kok guys sih. mulai udah. Tahu dia guys. Siap bosku. Siap. Kena hit gitu ya. Tadi si Zidan kemana Dan? Nggak tahu dah. Apa ceweknya nelpon katanya tadi. Lagi kita satu lagi. Mati mulu gitu. Fire in the hole! Masih Jepang merah. Satu lagi. Nanti ya toleh. Sultan. Hah? Ya nggak ada yang 18. Ya, gagal lagi. Tito beneran? Kagak. Hah? Di best. Tero itu. Si Peri, mampu lah. Si Ferry bangke. Sengaja banget. Ayo Den, bikin gerakan Den, gerakan untuk menghilangkan Ferry. BPKI namanya. Aduh, bego banget Ferry. Ayo lagi. Gua mau pakai. Mau dia. Dia nyanyi. Oke, siap Ferry. Apa lagi? Oke, Ferry siap. Bang Ferry terbaik lah. Let's go. Iya. 10% lagi naik pangkat. Kelas serang. Bermalu jauh apa dekat sama warnet Per? Lumayan, ada sekitar 16 kilo. Jauh banget ya Dan. Sama kuburan? Mer, sama kuburan kan? Amin ya Allah, amin. Amin Ferry. Kan? Amin. Kan? Takut. Man, lu gak usah bacot, man. Amin. Iya, si Bergas juga masuk. CO. Mantang lu yang CO. Dipanggilnya CO. Dasar. Aduh. Mau ngatain? Yang dapat. Yang dapat ah. Ngasih yuk. Kak kayaknya. Tan, kirim gua asal doa dan Tan. Hah? Yellow piston ini anak guys. Siap. Ada nggak man? Ada satu. Depan dia kayak. Gue mundur. Iya, sekitar. Mati kan sih? Bomb has been planted. Ya. Sama gua. Tradisi. Ke JK dia. bro. Join bro, tradisi. Kejar dia, kejar dia. Wah. Waduh. Kok bisa gitu? Oke. Nice. Nah, apa ada pengalihannya bro itu bro? Iya harus ini. Okay, let's go. Ya, oke. Fire in the hole! Wah hit. Fire
mana per? Ayo. Nah, Bomb has been planted. agoy. Triple kill. Tradisi gimana nih? tradisi dong. Nice. Ku hanya dia. Mission success. Rip aim itu. Oke, fair. Fire in the hole. Iya per. Oke udah lah dah per. Peri ini bos. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, gua mau kabur. Fire in the hole! Selalu begitu. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb Dari has been JK. planted. Man gebres manda, bompon cium man. Mulai bacot lagi dari anjing. Ya boleh. JP salah JP. JP2. Berkas cuma mukul-mukul dong. Di set gas. Debus. Belum. Nah, Ada yang gede bus ya? Citar. Anjay, Tanhun. Kiklen. Udah 9. Dulu gitu aja, 9. nice. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Aduh, ya boleh satu. Ular. Boleh. Waduh. Fire in the hole! Dari ular juga ada. Kiri lu, Man. Headshot. Wah, kena dong tembakan gua. Kok yang gunakan kenatan? Iya, miss. Iya. Kok nggak kena Tan? Rizky mah Bomb defused. juara lah Rizky mah. Mau miss cok. Apaan sih? Mission fail. Ku hanya dia. Okay, let's go. Ya. Oh. Walau banyak Kok. cobaan, Kok. ku ia bahagia telah denganku. Gila, Ferry udah kayak vokalis ini. Mika maju. Fire in the hole. Wah, dari ular ya. Bomb has been planted. Yes. Ular ya? Ular. Itu satu tuh. Siapa mati deh? Dua. Kocak. Tradisi. Anjing. Paket deh. Lo kira kok tuh. Mission success. Dikira. Hidayat nih bos. mulai komedi. Aduh. Aduh, lanjut. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Bomb has been planted. Ya, headshot tadi dah. Fire in the hole! Di mana? Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Ya, hole! Kak. Ular mati satu. Headshot. Triple kill. Ayam gue udah mulai tengil mampus. Ya Allah, dipisah-pisahin Tadi gitu. sih. Udah nggak bisa. Bomb exploded. Ah.
Mission success. Tradisi. Hanya dikasih dulu. Iya kan. Si B-nya dong, Fer. Fire in the hole! 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 Ya, ada dua. Anjir. Fire in the hole! Anjir pindah tempat sama tuh. Bomb has been planted. Aduh, dari jabla satu. Fire in the hole! Kelarang deh, Per. Ya, ternyata lama banget anjir. Lah, dia nggak mau depis ya? Wah, hancur. Bomb exploded. Wah, hancur sih. Hancur sih. Mission success. Wakanda. Alright, Yonek. let's move out. Yonek ini bos. Yonek ini bos. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya keluar. Keluar semua dong. Mana? Kenapa dia? Untungnya itu kayaknya basic kan. Enggak, keluar sengaja deh. Bomb has been planted. Fire in the hole. Fire in the hole. Gebukin. Red team win. Kok keluar sih mereka, guys? Ada apa, guys? Teke ya? Kemana, Om? Billing habis berjamaah, Om. Wah. Aduh, capek dah live. Anjing 5 jam lah. 10% lagi. Berat, gas. Butuh usaha. Ayo. Udah dulu ya. Udahan. Gua udah dulu dah. Ya, bilang tadi tuh 24 jam. Mana? Nih, join. 88 polos au, join. Join. Yah, diserobot sama ini deh. Sudah 24 jam nih. Aduh, udah nih. Gua udah dulu dah. Udah dulu yuk, istirahat yuk. Ya udah. Nonton Nikma Secret. Sekarang lagi Nikma Secret emang Sid. Waduh. Gue lagi nonton Endgame. Lagi nonton Endgame waktu Sudeden. Ya udah kalau pada mau udahan. Tapi gue masih ada 7 viewers nih, kasihan. Iya. Penonton setia. 4 aja kan. Aduh, pegel banget lu. Kapan-kapan main kucing-kucingan yuk. Ayo konten. Apa itu? Ayo. Lu mau main kucing sama gua? Ayo main. Ya, kebalap terus sama gue malah. Guys, makasih yang udah nonton. Wah, iya. Sudah nonton, besok kita live streaming lagi. Makasih terus, pokoknya makasih. Sampai bertemu di live selanjutnya, akan ada video baru. Stay tune. Oke guys, stay tune. Yuk semuanya, terima kasih.